not different, but some early Bodhisattva, early general Bodhisattva, conventional Bodhisattva early, and individual Bodhisattva later. Some are like the other way around. No, like it. That's my wife confused. Dažādos tekstos ir dažādas, teiksim, tas veids, kā tiek izskaidrots, teiksim, varbūt tā secība, kurā, teiksim, ir konvencionālā, ja ir, teiksim, šī bodhicitta un galējā bodhicitta parādās, teiksim, dažkārt pa priekš ir konvencionāla, un pēc tam šī galējā, dažkārt tas ir dažos tekstos tas otrā. They should not be contradictory. They should not be contradictory. Jā, bet viņas nav nekādā veidā pretrunīgas. Yeah. Maybe Oscar. Maybe in my room we get to switch off the light. So I forgot it. Just. Firstly, good evening to all of you. Labvakar visiem. And then I'm happy and also lucky. Es esmu priecīgs un arī laimīgs. I'm happy and lucky to meet you all and have a opportunity, right, to discussion, some explanation and discussion about this generally Buddha Dharma, in general Buddha Dharma, and especially all this lojong Mahayana, this text. Es esmu ļoti priecīgs un laimīgs, ka mēs esam visi šeit, un ka mums būs iespēja izdiskutēt, pārunāt šo kopumā Budas darbu vispārīgi, bet šajā gadījumā specifiski arī šo lojong, prāta pārveidošanas tekstu. So, before we starting lojong, first we will recite this as our Buddhist follower, right? All our practice should be. First, as a Buddhist follower, a practitioner, first all practice should be led by the taking refuge. Bet pirms mēs sāksim apspriest šo lojong tekstu, par cik mēs esam budismu sekotāji, tad mēs sāksim ar to, ka mēs pieņemsim patvērumu. As that taking refuge must be and should be the take as the motivation at the beginning time. Un patvērumu pieņemšanai tā jābūt kā motivācija. Tas ir notiek vienmēr sākumā. Right? As Buddhist follower, right? Should be lead with any kind of practice. All should be lead by the taking refuge as the motivation, as in the level of motivation. Un līdz ar to mums, teiksim, kā budismu sekotājiem jābūt tā, ka, teiksim, šī patvērumu pieņemšana ir kā motivācija, tas motivācijas līmenī, jebkurā gadījumā vienalga, ko mēs darām. And then, particularly as among those Buddhist Mahayana followers, right? Mahayana follower, the practice must be aim and goal, right? For the goal is to purpose for the excellent beings, right? From like that. So for that, four immeasurable thoughts must be. Par cik mēs esam šeit ne tikai budisti, bet mēs sekojam Mahajānas tradīcijai, līdz ar to mums jābūt, teiksim, visām dzīvajām būtnēm mūsu prātos, un līdz ar to arī šajā gadījumā mēs izmantojam 4 neizmērojamās domas kā šo motivācijas līmeni. That means all our practicing, right, going to take refuge to the Buddha, the Dharma, Sangha, and coming rest of the practice, all is not for my own benefit, self-interest, for the benefit, right, for the benefit for future other sentient beings, directly or indirectly, like that kind of thought. Un līdz ar to, ja arī šajā gadījumā, kad mēs pieņemam patvērumu pie Budas, Dharmas un Sangas, tad mūsu tas mērķis ir tas, ka mēs rūpējamies nevis par sevi, bet mēs domājam par visām dzīvajām būtnēm. Tas ir tās, teiksim, uz ko mēs virzamies. So that's why taking refuge first at the beginning, then immediately after that, 4 immeasurable should be, must be. As the Mahayana follower. Līdz ar to mums kā Mahajānas sekotājiem vajadzētu būt vispirms mēs pieņemam patvērumu, un pēc tam uzreiz aiz tā nāk, teiksim, šīs 4 neizmērojamās domas, kas tā tam vajadzētu būt, tam būtu jābūt tā. That's very important. So usually we are saying there are very, very important things
right? Necessary in always at the beginning, one at the beginning, one is at the end. Un tāpēc mēs vienmēr runājam, ka ir divas ļoti svarīgas lietas, un viena no šīm lietām ir sākumā, un otra no šīm lietām ir beigās. Yes. So at the beginning, what is important? What important is motivation. That's very, very important. Un tātad tas, kas ir svarīgs sākumā, tā ir motivācija. So that is actually we can understand in our daily life motivation, how it's important and how it can be influenced, right? The influence is important, how say, for any job, any communicating, in any way, any field. Un mēs to varam realizēt mūsu ikdienas dzīvē, ka patiesībā šī motivācija ir ļoti, ļoti svarīga. Vienalga, kāds arī darbs nebūtu. Jebkurā darbā, jebkurā pasākumā, jebkurā aktivitātē. Yeah. When I meet in our daily life, when I meet people, someone, even I never meet before. Example, when I meet with people, someone, talking someone, so that way, if I develop the sincere motivation from my heart, not only from my brain, from my heart, right, with respect, and then and then greetings, and then talking something completely different. Un to arī mēs redzam mūsu ikdienas dzīvē, teiksim, ka ja mēs komunicējam ar citiem cilvēkiem, ka mēs nonākam saskarsmē ar citiem cilvēkiem, ka mums šī motivācija, viņa nāk ne tikai no prāta, bet viņa nāk no sirds. Un līdz ar to šajā situācijā tad mums visa šī runāšana, visa šī komunikācija pilnīgi savādāk. Right? Also at that time, through that way, through the power of your sincere motivation, right? Heart from one heart, other people, when you from your smile, from your from your reaction, for your communication, they from other side doesn't get any feeling of something wise, doubt or discomfortable or something. Usually, because of your pure motivation is pure due to. Un ja mūsu motivācija tīra, mēs iesaistamies šajā komunikācijā ar atvērtu sirdi, tad arī šī komunikācija būs pilnīgi savādāka, jo tas otrs cilvēks, viņš jau arī sajūtīs šo patiesumu, šo atvērtību, šo mūsu motivāciju, kas neliek cilvēkam justies kaut kādā veidā nērti vai saspringti vai kaut kādā veidā slikti. Feeling different each other, feeling different each other by the pure motivation, right? And communication, or communication or whatever, the discussion, this thing, all will be, overcome from such, misconception thought or other negative. Un līdz ar to arī, teiksim, tas arī padara pilnīgi savādāk šo komunikāciju, ja mums ir šī motivācija tīra, un līdz ar to tas arī pārvar jebkura veida potenciāls pārpratums, komunikācijas kaut kādas problēmas, tad ar šo tīro motivāciju. Okay, that's very important. So when we bring when we cultivate a good motivation at even any field, in any field, anytime, anywhere, right? And that this even person, both of you are believer or not believer, but practically it is dharma. Practically, when you consider, realize it is dharma or not so important. Practically it is dharma practice. Un līdz ar to mēs arī redzam, ka praktiski mēs nonākam arī šajā dharmas praksē, arī šajā komunikācijā. Nav svarīgi, vai mēs esam ticētāji vai neticētāji vai kādas reliģiskās sistēmas praktizētāji. Būtībā tā ir dharma, ko mēs darām šajā gadījumā, vienkārši ar šo tīro motivāciju. Right? It's very important, okay? So motivation is very, very important, okay? At any time, anywhere, any field, right? And special for special for the listening dharma, particularly in the listening dharma teaching, giving dharma teaching, and some praying starting before, of course, is very, very important. In our common way, also it is very, very important, both. Un tātad motivācija ir ļoti, ļoti svarīga abos veidos, neatkarīgi no tā, vai mēs nodarbojamies ar kādu dharmas praksi, piemēram, vai mēs klausamies dharmu, vai mēs mācām dharmu, bet arī, kā mēs jau pārliecinājāmies iepriekš, arī tas pat ikdienišķās situācijās motivācija ir ļoti, ļoti svarīga. Okay, now maybe I don't need to tell you detail maybe. I think you all knows better than me maybe. Jā, how is it important maybe. Varbūt man par to nevajadzēja stāstīt, jūs varbūt pat zināt labāk par mani par šīm jautājumiem. You all know better than me. Yes, I agree. For sure he must know better. Like that. Yeah. And then particular as the
motivation, right? Practice leading by as the motivation of taking refuge, right? Then all our practice, right? Even extensive practice, right? Our extensive practice, extensive way of, extensive practice, some middle or whatever small practice, whatever doing, the big, great or middle, small, whatever our activity taking, all will be turned into the direction to the only to the state of Buddhahood. Līdz ar to arī tad neatkarīgi no tā, vai mūsu šī darbība, darbas aktivitāte būs liela, vidēja līmeņa vai maza, viņa vienalga būs aizstūrēta, viņa būs novirzīta uz apgaismības virzienā, uz Buddhas stāvokļa sasniegšanu. If our motivation can be lead by the focus to achieve the enlightenment Buddha, if through that way, right? That that motivation, right? All our practice will be lead by the motivation of enlightenment, is achieve enlightenment. Through that way, that motivation can be that motivation consist, right? Achieve the liberation, next rebirth, achieve the high rebirth, next rebirth, achieve the high rebirth the next life, even this life, purpose of this life, all will be included, consist. Un ja mums būs caur šo motivāciju, mēs būsim tā kā pieslēgušies, ja nosprauduši to mērķi uz Buddhas līmeņa sasniegšanu, tad tas sevi iekļaus arī citus mērķus, teiksim, mazāka līmeņa mērķus, tādus kā atbrīvošanās, kā laba, teiksim, nākošā pārdzimšana, līdz pat tā, ka, teiksim, ka uzlabošanās pat mūsu šajā esošajā dzīvē. Why I'm saying that? How can I assume that this is important? Because of achieve the enlightenment, right? Results of enlightenment include, exist or contents, right? Contents consist all achievement. This is very huge or highest, right? Result, destination, right? That result contains all temporary ultimately result, consist. Un kāpēc es tā saku? Tas ir tāpēc, ka ja mēs sasniedzam apgaismības stāvokli, tas ir augstākais sasniegums, un šis augstākais sasniegums sevi ietver šos zemāk, varētu teikt, līmeņa sasniegums, kā atbrīvošanās, kā, teiksim, laba pārdzimšana nākošā, un pat šīs, teiksim, īstermiņa, ja tā varētu teikt, rūpes par šīs dzīves kvalitātes uzlabošanos. Okay, now I don't want to tell you. Yeah, that's why the highest motivation, strongest motivation is, right, for achieve enlightenment. Motivation to achieve enlightenment. Vision for that. Tāpēc arī visspēcīgākā motivācija ir šī vēlme sasniegt apgaismību. Okay, not for the purpose of this life. Should not be that motivated for the aim for the achieve this life only for next high rebirth and good something, right? Or for your own self liberation. Not like that. Like that should not be. Should be try to be highest. That include contest all other your temporary welfare benefit. That include consist. Jo līdz ar to mums nevajadzētu fokusēties uz kaut kādiem mazākiem mērķiem, ja, tā kā atbrīvošanos vai, teiksim, šīs esošās dzīves uzlabošana, jo ja mēs tieksimies uz šie augstāko mērķi, uz apgaismības sasniegšanu, tad tas automātiski caur to mēs sasniegsim arī šos pārējos mērķus. Okay, and then at the end we are saying dedication. One important thing is dedication. Un tad mēs nonākam pie beigām, kur ir viena atkal ļoti svarīga lieta, tas ir veltījums. That's very, very important, not to forget. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un to nevajadzētu nekad aizmirst. Because of that, not losing. One reason is not losing your collected merit or virtue, which you collected. Un viens no iemesliem ir tas, ka mēs cenšamies saglabāt, ja nepazaudēt tos tikumus, ja nopelnus, ko mēs esam uzkrājuši. That's very, very important. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. If we cannot dedicate that, if we cannot dedicate our virtue collected, right? Even we did extensive practice, right? Extensive way, whatever by the motivation of bodhicitta, what you are collecting, what's your highest in the middle level, what you have collected, right? What's the amount of virtue? But without dedicating that, the power of anger and hatred might be destroyed. Un tad varbūt pat mēs esam, pieņemsim, veikuši kādu plašu, teiksim, dziļu praksi, intensīvu praksi ar šo augstāko bodhicittas motivāciju. Mēs esam uzkrājuši liels nopelns, bet pēc tam ar dusmu spēku, piemēram, mēs iznīcinām šo tikumu krājumu. Because of
right? Angry and hatred is always in our mind. One is they are always angry, all the delusion in our mind. And firstly, secondly, there are so many conditions, right, for us to develop the angry. Un par cik arī mums jāsaprot, kāpēc tas tā notiek, jo tas ir saistīts ar to, ka maldi tādi kā dusmas ir pastāvīgi mūsu prātā, un pie tam vēl ir arī daudz apstākļi, kas ir labvēlīgi tam, lai šīs dusmas rastos. So, destroyed, so our virtue, collective virtue of merit, destroyed by angry does not need the angry action, does not develop that action. If you develop the angry through that only, simple way of develop the angry, it will destroy. Doesn't depends on rely on action. Angry action. Un mums pat nav nepieciešama kaut kāda dusmu dzīta darbība. Mums pietiek vienkārši ar to, ka mēs esam radījuši dusmīgas domas. Ar to pietiek, lai mēs iznīcinātu šo tikumu vai nopelnu. Clear? Tas skaidrs. Right? Even you say something, if I get angry something from other people, even they're saying or not saying from myself, openly or not, unopenly, whatever, even I develop something hatred, angry, that's someone, it will destroy my collective virtue, those undedicated virtue, all my undedicated virtue. Mēs varam šos dusmas izpaust vārdos vai neizpaust vārdos, bet tikko mums ir parādījusies šī dusma pilnā doma, ar to mēs iznīcinām šos tikumus vai nopelns, kas nav veltīti pareizā veidā. Okay? Clear? Once you dedicate your virtue, then for enlightenment, then that virtue, your collective virtue, merit or dedicated virtue will be remain until you say where you dedicate it, remain. Un līdz ar to, ja mēs esam veltījuši savus tikumus vai nopelnus apgaismības sasniegšanai, tad šie nopelni vai tikums arī saglabāsies līdz tam brīdim, kamēr mēs sasniegsim savu mērķi, kad mēs kļūsim apgaismoti. Once our virtue, right, once our collective virtue dedicated to highest level, right, it will remain until our achieve the enlightenment. If our virtue will remain until enlightenment power, right, we can be experience the result of that happiness, good result of that virtue. It will be multiplied costs. Un līdz ar to, ja mēs as an investment. Un tas ir būtībā tā kā ieguldījums. Līdz ar to, ja mums neaiziet bojā šis mūsu tikums, kas ir radīts caur šo darbus praksi, tad mēs varēsim baudīt šos augļus, ko mēs būsim tā kā nopelnījuši sastrādājuši. Tā kā tas ir tā kā investīcija. Clear. So dedication, so for dedication also there are different levels. Motivation, achieving also the enlightenment highest, just for self-interest, self-liberation achieve. Next rebirth, this life purpose good, different level. Similarly, dedication also for similar level. Dedicating for only for this life good health, long life, that's enough. Next high rebirth achieve. One's own self-liberation, interest, benefit, liberation. Highest enlightenment, also different. Un līdzīgi tāpat kā, teiksim, kā mums ir motivācija, teiksim, kur ir dažādi līmeņi, tā arī šajā gadījumā ar veltību mums ir iespējami dažādi līmeņi, un tātad augstākais līmenis arī šeit būs, teiksim, tas apgaismības sasniegšana, vai arī tas ir, teiksim, līmenis, ka mēs varam sasniegt mūsu pašu individuālu atbrīvošanos, vai arī tas ir līmenis, ka mēs varam sasniegt labu pārdzimšanu, vai arī tas ir līmenis, teiksim, ka mēs interesējamies tikai par šīs dzīves uzlabošanu, tātad par bagātību, labu veselību un tā tālāk. Clear? Skaidrs. So, for example, right? This is 1 cup of the water. This is 1 cup of the water. Example, this is 1 cup of the water. Here, this is 1 cup of the water. This is 1 bottle of the water, some little bigger. Yeah. This is like ocean of the water. So, if you put drop of water, just put it here. This water will remain until this one. If you put it here, not then this one here, longer period investment. If you put here, even larger, bigger investment, like that. Same like that. Mēs varam aplūkot to kā piemēru. Mēs iedomājamies, ka mums ir ūdens krūze, ūdens pudele un okeāns. Un līdz ar to, teiksim, šajā gadījumā, ja mēs ieliekam kaut kādu, piemēram, lāsi, kaut kādu šķidrumu, teiksim, tajā krūzē, tad šī lāse pastāvēs tik ilgi, kamēr pastāvēs šī krūze, ūdens krūze. Savukārt, ja mēs viņu ievietosim tajā pudelē, tad tas atkal pastāvēs tik ilgi, kamēr pastāvēs šis ūdens daudzums, kas ir pudelē.
un savukārt, ja mēs viņu ievietosim okeānā, tad, protams, viņi pastāvēs daudz ilgāk. Clear. Tas skaidrs. So, Tibetan, we are usually saying Tibetan words, maybe you heard it. Tokta nila chawani, right? Tokta means, Toma means beginning. Tama means at the end. Tokta. Nila means two, right? At the two. Chawani means two tasks. Two task, a job. So, two important tasks of that a job at the two period. Beginning and end. Un izmantojot tibetiešu teicienu, kurus šeit nepārstāstīšu, būtībā tad šis teicienu būtība ir tāda, ka, teiksim, ka mums ir divi uzdevumi, kas ir jāveic divos laika periodos. Okay, first please try motivation. That very important. Okay, highest motivation, very important before starting practice. That's very important. Līdz ar to pirmais, ko mēs sākam, ir, teiksim, motivācija, augstākā līmeņa motivācija, tātad motivācija, kas saistīta ar apgaismību, prakses sākumā. Okay, and then also if you cannot cultivate the motivation proper way, dedication also cannot be proper, because these two are very connection. Minds, same continuation mind. Our mind practitioner people mind, motivation, actual practitioner, dedication, one mind stream. Continuation, very connection, same continuation, same thing, right? Un patiesībā ir interesanti, ja mēs neesam radījuši pareizo motivāciju, mums būs arī ļoti grūti, neiespējami radīt arī pareizu veltījumu, jo šie abi divi savstarpēji saistīti. Jo būtībā tā jau varētu teikt, no prāta kultivēšanas viedokļa, tā ir viena prāta plūsma. Bet līdz ar to, ja mums nebūs pareizi, teiksim, motivācija sākumā, mums diezgan grūti radīt pareizi, teiksim, šo veltījumu beigās. Okay, this I'm just reminding you. I'm not thinking that you all are new. New information for that, I think. This is just I'm reminding you. Un es nedomāju, ka tas varbūt ir kaut kas šausmīgi jauns jums. Es vienkārši atgādinu jums šīs lietas. Actually, I agree. You said that you know better. You all know maybe better than me. They know about this. Jā. Un Imants zina daudz labāk, kā viņš arī norādīja to iepriekš. I agree. Mēs tam piekrītam, jā. Yeah. Now let's recite this. Taking refuge 3 times and right first. And then maybe in Latin, what is usually better for you? No, we can do it in Tibetan as well. Okay. Then maybe do one thing. First in Latvian one time. Okay. And then second, first in Tibetan, because origin from Tibetan. Exactly. Right? Reason. Yeah. First in Tibetan and then second, third in Latvian. Okay. For concentration. Jā. Lai mēs attīstītu savu koncentrēšanās spēju, tad mēs noskaitīsim patvērumu pieņemšanas un radīšanas lūkšanu. No sākuma pirmo reizi tibetiešu valodā, tas galā nāk no Tibetes, un otro un trešo reizi, teiksim, latviešu valodā, lai mēs attīstītu savu koncentrēšanās spēju. Then after similarly 4 images also. First in Tibetan, okay. Un tāpat arī mēs darīsim ar 4 neizmērojumiem domām, kuru mums nav. Sorry, we don't have these in Tibetan. Okay, then. Yeah. Tas mēs taisīsim tā tikai latviski, ja mums nav tibetiešu versija. Jā. Sangye chödam soye chognam la chanju gardu dagni kyapsu chi dagi jinso gibe sonangi drola penchir sangye druparsho. Patvērumu pie Budas dārmas un sangas, līdz lūšu sasniedz sagaismību. Ar devību un pārējām pilnveidošanām krājot nokalns, es kļūšu par Budu par labu visām pārceļojušām būtnēm. Es pieņemu patvērumu pie Budas dārmas un sangas, līdz lūšu sasniedz sagaismību. Ar devību un pārējām pilnveidošanām krājot nokalns, es kļūšu par Budu par labu visām pārceļojušām būtnēm. Lai visas būtnes būtu laimīgas un viņam būtu laimes cēloņi. Lai visas būtnes būtu brīvas no ciešanām un to cēloņiem. Lai visas būtnes nekad nebūtu šķirtas no laimes, kas ir brīva no ciešanām. Lai visas būtnes iegūst līdzsvaru, iebrīvs no pieķeršanās un naida, ka tās vienas neuzskata par tuvākiem un citas par svešiem.
I will recite one time together. Okay, all of you just think. The 4 images. Yeah, we did it once in that way. Once in that? Yeah. Okay. Kā mēs vēl divas reizes? Lai visas būtnes būtu laimīgas un jābūt laimes cēloņi, lai visas būtnes būtu brīvas no ciešanām un to cēloņiem, lai visas būtnes nekad nebūtu šķirtas no laimes, kas ir brīva no ciešanām, lai visas būtnes iegūst līdzsvaru, iebrīvas no pietiešanās un naida, lai tās vienas neuzskata par tuvākiem un citas par svešiem, lai visas būtnes būtu laimīgas un jābūt laimes cēloņi, lai visas būtnes būtu brīvas no ciešanām un to cēloņiem, lai visas būtnes nekad nebūtu šķirtas no laimes, kas ir brīva no ciešanām, lai visas būtnes iegūst līdzsvaru, iebrīvas no pieķeršanās un naida, lai tās vienas neuzskata par tuvākiem un citas par svešiem. Let's recite Manjushri mantra, okay? Tagad noskaidrosim Manjushri mantra. First I will recite these praises words. First, before mantra. Lama tang gumbo jizu jabe yang la chav se lo Om arabazana Om arabazana Om arabazana So usually in your here center, actually I think it's good. In your center here, taking refuge, of course, right? Taking refuge, as I told you, as a motivation. Then 4 images of thoughts, right? Right? And then after this Arabas also, it's very good for reciting. Also, it's good. Un es ieteiktu, Any your practice or any teaching, any events before, it's good Manjushri. Mēs arī ieteiktu, ka šajā centrā, kad pirms jebkuras prakses, pirms kuras, darbības, būtu ieteicams tātad pirmkārt patvērumu bodhicitas radīšanas lūkšanu, pēc tam, 4 neizmērojamās domas, un pēc tam Manjushri mantru, šo Om arabazana di, un, ar šo turpinošo di, kas ļauj mums noskaņoties pareizā vietā. Okay, 3 times. Un 3 reizes tad mēs to darām. Yeah. Now, first, today, right? So today, tomorrow, 3 days. So actually, right? I'm going to explain about basically my topic. Actually, that explanation is about this Lojong test, 7 points of training the mind. Firstly. Līdz ar to, šajās 3 dienās, tātad šodien, rīt un parīt, mēs pamatā skatīsimies uz šo Lojong tekstu, tātad 7 prāta vingrināšanas punktu Mahājās instrukcijā. So, what I want to tell you, what I like to inform you is actually, so, for my, during all of you, from my side and from your side, for this explanation, some this our explanation or discussion, right, some this thing, please no need to consider me as like your teacher or guru. From my side also, how say like that, not necessary for like teacher and guru, like students and teacher like that. Un šajā gadījumā arī, kad mēs šo diskutēsim, pārunāsim šo tekstu, nav nepieciešamības jums uzskatīt mani par savu skolotāju, vai vispār mums, šāds tā kā mācekļu un guru attiecības. So we will discuss an explanation, right, for about the openly and frankly as the spiritual friends, dharma friends, in the way of Sangha. Mēs to darīsim, bet citādi mēs to darīsim tā kā garīgie draugi, tā kā Sangas veidā. Okay. Usually not only here, I also told Lithuania last year and this year also, this time also I told them, and also another place also.
Un arī, teiksim, tas nav tikai šeit, tas ir tādā pašā veidā lūdzu arī, ka šīs mācības mēs varam organizēt Lietuvā un, teiksim, citās vietās, kuras tas darīs. Why I'm telling you that? Firstly, I have two reasons for why I'm telling you that, not unnecessary for teacher. Because firstly, the first time when we meet actually for first time teaching relation between exceptional Dalai Lama, these are the exceptional. As like me, like me. Exceptional when we meet first time for discussion Dharma, not this. Not for Tantriya, right? For the Sutra and text, Lojong, Lamri, or whatever, right? Exception when we meet first time for this discussion, right? Should not necessary. First, firstly, should not necessary. I'm telling you that. Why? The reason because of how can you, from your side, how can you accept me when you meet me first time? That's immediately for teacher. You are teacher. How can I accept you first time when I meet you through this chance? You are my students. Immediately through this explanation. How can I? Kāpēc tas ir tā? Jo šajā gadījumā mēs skatāmies, teiksim, ceļš sutras kontekstā, mēs runājam Lamrim vai Lojong, vienalga, kas tas arī būtu, nevis Tantras, teiksim, kontekstā. Nu, kā gan mēs uzreiz, teiksim, pirmo reizi tiekoties, mēs varam nodibināt šīs skolotāju mācekļu attiecības. Ja? Mēs vienkārši viens otru nezinām. First time when you meet people, that someone new people, how can we immediately accept or agree that someone is my immediately to accept teacher? Yeah. Highest level. Ja mēs satikām kādu pirmo reizi, teiksim, nu kā mēs varam pateikt, ka tas ir mūsu, teiksim, kaut kāds skolotājs augstākajā līmenī? This is my philosophy view. I'm not talking here. My philosophy view, right? I'm not very smart English people. My philosophy view, actually I'm not accept immediately. For me, difficulty. I'm telling you. So that's why from my point of view, I'm sharing you. Tas ir no manas tāds filozofijas viedokļi, ja, es vienkārši liekas tas ļoti praktiski, teiksim tā, kad pirmo reizi redz, tad es vienkārši tā nespēju, vai ne, un līdz ar to tas ir tas, kāpēc mēs tā darām. Because of reason that, because of difficult, right? First time when you meet immediately, srazu, right? How can you accept it? It's your guru. Nu jā, vienkārši mēs kāds satikam pirmo reizi, kā mēs uzreiz viņu varam, teiksim, pieņemt kā savu guru. Right? Yeah. Firstly, I have some reason. When first time people meeting, how can we accept? Firstly, right? Of course, teaching, the discussion about the theme of teaching is teaching, but that teaching is not tantri, right? Not special. So that's why I think it's not necessary. Not abizar. Un šajā gadījumā, teiksim, ja mēs skatāmies, ka šajā gadījumā mēs runājam par sutru, tās nav tantras mācības, tātad nav kaut kādas ļoti īpašas mācības, un līdz ar to mēs tiekamies pirmo reizi un nav nepieciešamības teikt šādi. One reason is that. Secondly, right, another one reason is that, not second, another one reason is that, from my point of view, that if we each other consider as like friends or dharma friends or sangha, spiritual friends, I think that can be, that can be open and share more openly, frankly. We can share dharma discussion seminar much more openly, frankly. Vēl viens iemesls ir tas, ka ja mēs šajā gadījumā neiedibinām šīs mācekļu un skolotāju attiecības, tad mēs varbūt varam dārmu apspriest tā daudz draudzīgāk, atvērtāk, un tas ir vēl viens no faktoriem. Sometimes, right? Sometimes even, right? Even in the terms of spiritual friends, right? It can even help much more for people discussion for the discussion and seminar discussion, much more benefit. Give the benefit then relation with teacher, because there's a teacher there. Un dažkārt šā, teiksim, garīgo draugu diskusijas līmenis, teiksim, ir noderīgāks nekā skolotāju mācekļu diskusiju attiecības. Sometimes, in some cases, clear. Dažos gadījumos tas tā ir. So that's why here I'm telling you frankly and openly. So we will today or tomorrow, right? During 3 days, we can be open discussion, frank discussion, right? About the lojong, right? Or and some this related topic, whatever this thing, without any hesitation, without any shy, right? As the dharma friends and spiritual friends. Un šajā gadījumā tad arī šo 3 dienu garumā, apspriežot šo lojong tekstu, mēs runāsim atvērti, draudzīgi, bez kaut kādas mulsuma, bez kaut kādas, teiksim, vilcināšanās. Vienkārši mēs šādā veidā atvērti pārspriedīsim šo tekstu. So I will share and try my best whatever I know
whatever I know, what I have some experience, I will share with you. If I don't, I will tell you sorry. I can say easily. Un tad vienkārši šajās dienās es centīšos dalīties ar to, ko es zinu, ar šo varbūt nelielo pieredzi, kas man ir, un ja kaut kādās gadījumos būšu, ka es to nezināšu, tad es arī pavisam atklāts arī to, ka es nezinu. Or maybe, yeah, I can give here through this sharing, I can give you as like my examination for you maybe, how much I know, what I know. Arī varbūt caur You can check it. Caur šo var arī iznākt, ka teiksim, notiks tāda kā manas eksaminācija. Jūs varēsiet pārbaudīt, cik daudz tad es zinu. Yeah. Now, the lojong, right? Dunduma text this. Firstly, before we go to start lojong, Tibetan words actually the lojong, right? Training the mind, the English saying lojong. Lo means mind, right? Jong means transform, right? Vispirms, teiksim, sāksim skatoties vienkārši šeit, mēs saskanamies šo lojong tekstu, un te pirmkārt, ko tas nozīmē, tad tibetiešu valodā lo ir, teiksim, prāts, un jong ir, teiksim, tātad ir pārveidošana. Generally, Buddha Dharma, all Buddha Dharma is for the transforming the mind generally. It should be generally, in a wider way, if we change that, all Dharma, Buddha Dharma, all Sutta Dharma, all should be transforming the mind, for the purpose of transforming the mind, emotion, negative emotion. Vispārīgi runājot, visa Buddhas dharma ir domāta tam, lai mēs pārveidot, lai mēs transformētu savu prātu. Generally, right? All for the transforming, right? For negative emotion. But particularly here, but not saying, not using all texts lojong, right? Practice are not saying lojong. But here, lojong, this transforming inform and call to some particularly, right? Particularly. Clear? Jā, bet neskatoties to, tomēr mēs visu Buddhas dharmu, mēs nesakām, ka visu Buddhas dharmu ir lojong, teiksim. Jā, tātad, bet šeit šīs teksts ir specifiski, teiksim, tātad šis lojong, šis prāta pārveidošanas. Especially, that here, the lojong means what lo means, right? Is, here this lojong is generally for Buddha Dharma and particularly in terms of Mahayana practitioner, right? Mahayana practice theory. That is means what? Transforming our egoism, selfish mind. Lo, the jong. Lo, what kind of mind, right? Is here is selfish, egoism mind, selfish mind. That transforming. Particularly, that's why. Un šeit specifiski, par ko mēs runājam šeit par Mahajānas praksi, un līdz ar to tas prāts, ko mēs gribam pārveidot, ir sautīgais, egoistiskais prāts, ko mēs cenšamies pārveidot. Tas ir tas, par ko mēs runājam par šo lojong. Tas ir tas lo, kuram atbilst šis prāts. Example, Hinayana practice, in Hinayana, this Hinayana tradition, in the Buddha Dharma Hinayana tradition, there is nothing called like lojong. Why? Because all Hinayana, all practice are for transforming the negative emotion actually, right? Destroying the negative emotion, generally, right? Jā. Mēs varam paskatīties, teiksim, šo Hinayānas praksi, kas arī Buddhas dharma ir, bet tur mēs neatradīsim šo lojong. Bet visa, teiksim, šī praksi ir vērsta uz to, lai mēs transformētu un pārveidot savas negatīvās emocijas. Clear? Tas ir skaidrs. Like that. Okay, that's important to know. Tas ir svarīgi saprast to. Okay, why the specific? Okay, so that's why here lojong means particularly it is only for the Mahayana tradition, right? Part of the Mahayana person belong. Okay, so that's for egoism, selfish mind, right? Selfish mind. Un tāpēc mums jāsaprot, teiksim, tā starpība, ja? Šeit mēs specifiski runājam šo lojong, kas ir domāts tātad Mahajānas prakse, un tieši šī sautīgā, egoistiskā prāta pārveidošana. So this lojong practice, this traditional practice, actually part of the, right, belongs in a part of the Mahayana, right? Mahayana practitioner, or Mahayana, and particularly not all Mahayana. Among those Mahayana, all cannot be practiced as Mahayana, this lojong, particularly for those who say intelligence, some intelligence Mahayana practitioner. Un šis, teiksim, lojong, teiksim, tas pat attiecās ne tikai vienkārši uz visiem Mahajānas praktizētājiem, bet uz tiem, kas ir, varētu teikt, gudri, inteliģenti šie praktizētāji. That we will come maybe later, we will come later. Līdz tam mēs vēl nonāksim, jā, vēlāk. Okay, now, is it clear? Vai tas ir skaidrs? Вопрос нет. Jautājumu nav. Sorry, I want to tell you one thing.
I want, please forgiveness me. I apologize to you when I speak, when I use many Russian words because of influence in Russia. Last more than 4 years I spent in this way. Es reiz laicīgi atvainojos par to, ka es lietoju daudz krievu vārdus, jo vienkārši tā ir beidzamo 4-5 gadu man pieredze, teiksim, šī būšana krieviski runājošā vidē. Okay, that's why maybe I apologize to you. That's not a problem. We actually understand Russian quite well. Okay. Yeah. Now, yeah, this is the text. So, Lojo, when it was come, right? Firstly, Lojo, this practice actually did it. So this Lojo practice actually, of course, this firstly, Lojo, this practice, this Lojo training, when this practice method training, firstly, Lojo practice is must be and should be Chanju English, I would say Chanju Sem, you know, that Bodhicitta. So not only Bodhicitta, Lojo di Nyamlenti did it. Tembochi Tenani okay, so I will tell you another way. So first the practice. So in order to do the practice, Lojo practice actually, first person must have develop the mind of bodhicitta firstly. Vispirms, lai mēs varētu vispār praktizēt šo Lojong, mums ir nepieciešams attīstīt bodhicittas prātu. Must be. Tas ir nepieciešams. Clear. Must be like that. So, as I told you that, so Lojo actually this practice first, this practice since from Buddha Shakyamuni to till Atisha, that from this Buddha Shakyamuni to Nagarjuna, then later to this Shanti Deva, Buddhist avatar, there are many this Lojo, Shanti Deva, through Shanti Deva, right, Indian master like this, then later to Atisha, who came to Tibet till that, then Atisha to Dromdemba, then Dromdemba to Potowa to Sharawa, also Langri Thangpa, Potowa, Dromdemba to Potowa, then Langri Thangpa, and then Sharawa, and then Cherawa. Man tas vingrinājums eksāmens man pašam, vai ne, pastāstīt vienkārši par Lojong, kā viņš ir nācis. Viņš nācis tātad no Buddha Shakyamuni vispirms, pēc tam tālāk tas ir nācis, varētu teikt, pa Indijas līniju, tad Nagarjuna, tad, teiksim, Shanti Deva, kurš tika Bodhicārya avatāri, mēs atrodam ļoti daudz šos Lojong tekstus. Pēc tam meistars Atisha, kurš atnesa budismu Tibetā. No Atishas tas aizgāja Drontompa, no Drontompas Potova, Langri Tampa, tad Šarava un beigās Masa Čekava. So this Lojo practice actually, right? Actually this not easy, right? Not easy, some hard. Not for everyone, not to all Mahayana. This Lojo practice not to all Mahayana, that especially one part, as I told, one part of the Mahayana, but not all Mahayana. So this actually from Atisha, who came to in Tibet, right? As I told, this from Atisha to till this Gishi Sharawa, not at the Tibetans, they practice the Lojo and teach the Lojo, but in secret way. This is not secret Dharma, but they keep it like secret way. Not openly giving teaching, not doing practice openly.
Un mums jāsaprot tas, ka šī prakse nav patiesībā domāta jebkuram. Ne jebkurš, kas ir mahajānas praktizētājs, spēj praktizēt šo ļoti spēcīgo praksi. Un līdz ar to arī mēs arī redzam, ka pat no meistara, Tīšas, kas atnesa šo budismu Tibetā, līdz pat, Šaravam, faktiski šīs prakses notika, kad viņas tika mācītas, bet viņas tika mācītas slepenā veidā. Viņas netika mācītas atklāt. And then after Gishi Chekawa, after Gishi Chekawa, since from Gishi Chekawa, then Gishi Chekawa, he taught, he gave this Lojong practice, he gave this Lojong teaching, openly to Tibet, openly quite. Through that way, then Lojong, this practice become much more open, extensive. It also helped much. Tad pēc tam sākot jau no Gešas Čikavas, tad viņš bija pirmais, kas sāka mācīt to atklātā veidā. Un tad tas, Tibetā izplatījās daudz plašāk jau. Like that. So that's why this practice actually, as I told you, not easy, quite hard, right? But very powerful, very strongful and powerful method. For the powerful and strongest method, right? For the selfish, egoism, powerful. Un arī šī metode, lai viņi nav vienkārši praktizēti, bet viņi ļoti, ļoti spēcīgi. Viņi ļoti spēcīgi iedarbojās ar šo mūsu egoistisko sautīgo prātu. So, for selfish mind, right? Why we need to reduce and minimize that and fight or reduce the selfish mind? Tad kāpēc mums ir nepieciešams samazināt vai kaut kādā veidā cīnīties ar šo sautīgo prātu? At the question first, right? Selfish mind is here, in this case here, here in the Mahayana practitioner, the main obstacle is selfish mind. The main abandon is selfish. Self-grasping mind, of course, root of the all delusion. Particular Mahayana, this egoism, selfish mind is. Un būtībā līdz ar to arī, galvenais mūsu šķērslis, galvenais, tas, no kā mēs cenšamies atbrīvoties, ir šis sautīgais prāts. Prāts, kas tverās it kā pie šīs pašnoteiktās eksistences, tas pats par sevi, protams, tā ir sakne visam, bet šajā gadījumā mēs specifiski fokusējamies uz šo sautīgo egoistisko prātu, kā galveno objektu, no kā mums jāatbrīvojas. Clear. Vai tas skaidrs? Clear. Now, so that's why the mind special solution. Now we will know why the mind why selfish mind is that why we need to abandon the selfish mind. Bet mēs parunāsim par to, kāpēc mums ir nepieciešams atbrīvoties no sautīgā prāta. Let's first talk about this. Then it's good. Yeah. Then how it works, right? How it benefit. What it should be abandoned, right? What it is, obstacle. What it can be, what it is obstacle for, right? We understand. Selfish mind first, we can talk. Tad pirmais, ko mēs parunāsim tiešām par šo sautīgo prātu, vai ne? Kāpēc, no tā jāatbrīvojas, kādā veidā, ko tas aizšķērso, ko tas mums neļauj sasniegt? First now see, I think that we will see. One thing, I want to share you one thing, my feeling, my thought, experience, or what I saw. Selfish mind is one of the great obstacles for enlightenment. For achieving enlightenment, it is a great obstacle. But this is not only obstacle for the enlightenment. Even our current life, day-to-day life, in our current life, also it is a very, very obstacle for our happiness. Un es nedaudz vienkārši padalīšos ar savu pieredzi, ar savām domām, jo mums ir jāsaprot to, ka šis sautīgais prāts, viņš nav tikai mums šķērslis apgaismības sasniegšanai. Patiesībā, ja mēs paskatāmies, tas ir šķērslis mums arī ikdienā. Šķērslis mūsu ikdienā pat laimes sajūtai, mūsu laimē. Do you feel how it's in our current life, in our day-to-day life, selfish mind, egoism, selfish mind, how is it bad? How is it worse? Vai jūs jūtat to, jūsu ikdienas dzīvē, kādā veidā šis sautīgais prāts, šis egoisms ir kaitējošs? Right? Clear.
No. Yes, it's very clear, right? It's very Tas clear, ļoti skaidrs, pareizi. right? In our current life, the current at the moment, day-to-day life, the selfish mind, it brings the selfish mind. It brings all our this negative emotion, right? Self-attachment, angry, and so on. Un mēs redzam, ka mūsu ikdienas dzīvē, teiksim, šis sautīgais, egoistiskais prāts, viņš izraisa mums, teiksim, pēc tam dusmas, pieķeršanos visas pārējās šīs negatīvās emocijas. So see, I will tell you that for they are main two as I said that self-grasping mind, it is the root of all. It is the root of all delusion. Ultimately, root of all delusion. Un šeit mums ir, teiksim, divi faktori, par kuriem jārunā. Pirmkārt, jau, teiksim, šis paštverošais, kas tverās, it kā varētu teikt, pie sevis, pie savas eksistences prāts, kas ir sakne visām pārējiem maldiem. Right? What? It is this self-grasping mind is root. It's root of all delusion, but it is quite unobviously. We cannot identify it easily. Unobviously. Bet šis prāts, teiksim, viņš nav redzams tik viegli, viņš nav tik viegli uztverams. Right? It is there, it is the seeds of all delusion, but self-grasping mind is the seeds of all delusion, and egoism mind, selfish mind is the functioning, for cultivating, assisting. Selfish mind, so egoism mind is the assistance, right? Assistance for self-grasping mind to develop it, to arise in it. Un šis savukārt, šis pašlolojošais būtībā prāts, šis egoistiskais prāts, viņš ir, teiksim, tas kā apstākļus, kas ļauj attīstīties, teiksim, šim paštverošajam prātam. Clear. This is our experience when we check that. What is the root? Self-grasping mind is the main function, is the root. Egoism mind, the selfish mind is the supporting for self-grasping mind to be increasing, for arising. Right? The increase it first it helps supporting for arising, and also for power of increase the power of arising and so on. Many. Līdz ar to mēs arī redzam, ka šis sautīgais, egoistiskais prāts ir tas, kas ļauj nostiprināties, attīstīties, uzplaut, ja tā varētu teikt, šim paštverošajam prātam, kas tverās pie šīs paša eksistences. So that's why, see, our negative emotion tend non-virtual action. Tad, teiksim, jūs paskatāmies 10 netikumīgās darbības. Right? Recently, I met one group of the prison people, prisoner in Lithuania. This is my second time. Last year I met it. This time so I met it second time in Lithuania. Prisoner people. Un vienkārši atkal savu pieredzi, kad es šoreiz es jau otro reizi tikos ar cietumniekiem Lietuvā. And these people all came into the jail, right, in the prison, due to what, right? To some illegal job or illegal activities. Un tad šie ļauži nonāca cietumā, tātad pateicoties kaut kādām nelikumīgām darbībām, ko viņi veikuši. Right? Some illegal activities. These illegal activities, these people did from what, right? From attachment, something. Due to attachment, for receiving, seeking something, happiness or some success, they did. Un kāpēc viņi veica šīs netikumīgās darbības? Tāpēc, ka tā bija pieķeršanās. Viņi pieķeršanās pie laimes, pie kaut kādas stāvokļa sasniegšanas, un tā rezultātā viņi veica šīs darbības, kuras noved viņus cietumā. So that also cultivate some selfish mind. Un tad mēs redzam vienkārši, tā ir būtībā šī sautīgā, egoistiskā prāta kultivēšana, attīstīšana. Right? So, see, due to selfish mind, killing, stealing, and so on, all this negative action. By the power of selfish mind, it's very clear. Un tieši pateicoties šim sautīgajam prātam, caur šī egoistisko prātu, tad arī bija slepkavošana, zakšana un visas pārējās šīs netikumīgās darbības. So that's why anyway, in our current life, current moment, at the current life, in our day-to-day life, current life, our own experience, this thing, the selfish mind, egoism mind, right, is very, very bad.
Tāpēc arī mēs redzam, ka mūsu pašu ikdienas pieredzē tas apliecinās atkal un atkal, ka šis sautīgais prāts, šis egoistiskais prāts ir ļoti, ļoti kaitējošs un ļoti slikts. Due to my egoism mind, due to egoism mind, cannot be harmony live with your wife, with your children, even your family, your children also will not due to egoism mind. Un tieši pateicoties, teiksim, mūsu egoistiskajiem, sautīgajiem prātam, mēs nespējam sadzīvot ar mūsu sievu vai vīru, ar mūsu bērniem, mums rodās konflikti ģimenē. Right? Within family, or between husband and wife, father and mother, children, right? Or anyway, due to egoism mind, conflict or harmony or dividing or so many things. Tieši pateicoties šim sautīgajiem, egoistiskajiem prātam, rodās nostarpības starp vīru un sievu, starp bērniem un vecākiem, rodās disharmonija ģimenē. And then also that's our experience life, right? Result egoism mind, the result of egoism mind. Un tie ir rezultāti šīs sautīgā prāta. Ja. Right? Or I don't need to tell you detail. Maybe you have much more experience than me. Maybe. Sure. Maybe. Tam kādas pašeksistējošais, tas ir tā kā, ka mēs sevi nošķiram no... Nē. There is a question about the self-grasping mind. Okay. So how exactly does that work? Is it that we kind of somehow isolate ourselves from others? No. No. Self-grasping is not isolated from other like that. No. Self-grasping means okay, actually self-grasping means usually we everybody right, usually how say there is always appearance the I in our mind, in feeling level or in thought level. Vienmēr mūsu prātā ir, teiksim, šis es, kas ir kaut kādā mūsu domu vai kaut kādā sajūtu līmenī. Clear, right? First I'll tell you. This is not self-grasping, I will tell you, right? There is always appearance, right? I. Mums vienmēr ir prātā, teiks. The thought, experience, right? And activity, in the activity practice level, day and night time, always, day and night time, always. Vienalga, dienu un nakti mūsu, teiksim, prātā, domās, mūsu darbībās vienmēr šis es. Right? So at that time, the appearance, the I in our mind, how it appears, I in our mind. Un šajā laikā mums ir, teiksim, ir tas specifisks veids, kā tas es parādās mums. At that time, there is appearance I. We have appearance. We are receiving the appearance I in our mind. At that time, appearance I in our mental, in our mind. But at that time, we experience the I or self, right? Person with independently. Un tad līdz ar to tas es, kas mums parādās mūsu prātā, mūsu uztverē, viņš parādās kā neatkarīgs. Clear? So appearance, that we experience the I, independently. Independent means what? When we experience the I, when we experience the I, independent, I told you, we experience the I with independent, right? Independent means independent from body and mind. Bet neatkarīgs šeit mums jāsaprot, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka tas es ir neatkarīgs no ķermeņa un prāta. But that appearance is incorrect, wrong, false appearance. Bet tā nav pareiza. Tā ir pilnīgi šķērsa, teiksim, parādīšanas. Neskatoties to, ka mums tā parādās, ka mēs to tā uztveram. Right? Due to our appearance is false, at the same time we appearance and they also be grasping it, holding that. Also wrong, independent, wrong grasping. That's called self-grasping, или grasping at self. But English word, whatever you use. Jo šajā gadījumā tad mums vienkārši ir šis es, kas parādās, kas ir nepareizi, kas ir, teiksim, neatbilst patiesībai, bet vēl pa virsmu tam mums ir, teiksim, tvēršanās pie šī es, pie šī, teiksim, tēla, kas ir nepareizi savā būtībā, mēs viņu tā kā nostiprinām caur šo. Un tas ir tas, teiksim, tas paštverošais prāts, jo viņš tverās pie es, jo varētu teikt, viņi saukt arī par es tverošo, bet skan stulbi. Right? Yeah. But reality, there is no independent I or self, right? Bet patiesībā, realitātē nav šāda neatkarīga es. Clear. So, we, right, in our appearance is false
grasping is false. False way, right? Appearance is false way, grasping is false way. Like that. Due to, right? Like that. So that's why that due to grasping wrong grasping, then that wrong grasping will be, then, how's that? This how's that? Attachment. Clear? Yeah. Attachment, angry, and other delusion. Un caur to, ka mums ir šī nepareizais redzējums, mums nepareizā veidā parādās šis es, mēs viņu tveram, kas jau pats par sevi, teiksim, ir kļūdaini, un līdz ar to, caur to, tad mums pēc tam rodās tur pieķeršanās, dusmas un viss pārējā malda. Clear? So that's what Buddhists we are saying, yeah? There is a gap between appearance and reality. Un tā kā mēs esam budisti, mēs sakam, ka ir starpības ar to, kas mums parādās, un reāli, teiksim, to, kā lietas pastāv. To whom, not all people, not Bodhisattva and Buddha. Yeah. For those who say unrealized emptiness people. Bet tas ir tikai mums jāsaprot, ka atkal tas nav visiem cilvēkiem. Ja, teiksim, tiem bodhisattvām un, teiksim, Budām, kas ir realizējuši tukšumu, tas tā neparādās. Tas parādās tikai tādā veidā tiem cilvēkiem, kas nav realizējuši tukšumu. Clear? Skaidrs? Точно. Perfect. No, it's just the my that I just share you my feeling, that my examination, my experience, that my examination, my thought, that I just share you. But maybe you can check it again more. You can check, you can examine. Jā, es vienkārši te dalos ar savām domām, savu pieredzi, un jūs to varat pārbaudīt. Okay. Okay. So, now, yes, he asked self-grasping mind, right? So, yeah, self-grasping is the like root of all delusion, seeds of all, root of all delusion, and then also for supporting, assisting, then selfish. Un tad vienkārši tad līdz ar to šis paštverošais prāts, tas ir pie patības tverošais prāts, tas ir tā sakne, no kā viss attīstās, bet savukārt šis egoistiskais prāts ir tas, kas attīstība tālāk ir ļauj attīstīties šim paštverošajam prātam. So these two, right? Selfish mind, self-grasping mind, these two working together, friendly, really, very closely, friendly, working together. This thing, all delusion are arising. Yeah. Powerful, increasing, arising, right? Yeah. Function everywhere. Very friendly. Un šiem prātiem draudzīgi miedarbojoties, tad rodās visi pārējie maldi. Clear? Tas ir skaidrs. Like that. So for these two antidote, right? For these two antidote, then for self-grasping, we need an emptiness realization, and selfish mind, bodhicitta. Un līdz ar to mums ir atkal pretindas pret šiem abiem prātiem, pret šo paštverošo prātu pretinda ir tukšums, savukārt pret šo pašu lolojošo, sautīgo prātu mums ir bodhicitta. Clear? So once, right? This is very important. So once to achieve the enlightenment, right? For achieve the enlightenment, these two paths, right? The path of wisdom and realization, the path of bodhicitta, right? Method of bodhicitta should be both necessary. Should be union, inseparable union, and for enlightenment. As like usually we are saying that Madhyamika, Chandrika Madhyamika say like two wings. Jā. Un šajā gadījumā vienkārši tāpēc arī mēs saprotam, kāpēc mums ir nepieciešams, ja varētu teikt, mūsu budismu praksē divas daļas. Jā. Viena daļa ir šī gudrības daļa, tātad tukšuma izpratne, un otra daļa ir metodas daļa, bodhicitta. Jā, un teiksim, arī kā tas ir, teiksim, Madhyamikā tika prezentēts arī kā putnam, ka šie divi spārni nepieciešami, tātad šie divi faktori, lai sasniegtu atvēsmību. Clear? Skaidrs? Now, she's laughing too much. Jā. Viņš vienās pārāk daudz. Thank you. Paldies, jā. So, is it clear? Vai tas ir skaidrs? Usually, in my wish is that usually I'm everywhere. I'm not trying to going too fast quickly. What my way of the explanation is, I don't want to hurry. Explain in a hurry way. I don't want. I want to I'm giving my more attention is to
people understanding clear, but that's important. My intention is. Un mans tas skaidrošanas veids, es vienkārši necenšos nekad ko sasteigt, jā, es vienkārši cenšos pārliecināties par to, lai cilvēki tiešām saprastu. That's important, very useful. Really. Un tas ir svarīgi un tas ir ļoti noderīgi. So for enlightenment, these two, right, path, right, wisdom, path of wisdom and path of method, right? Līdz ar to priekš apgaismības sasniegšanai mums nepieciešami šie divi ceļi, var teikt, šī gudrības puse un metodas puse. Right? Mayana, these two are inseparable, right? Very union. Now, before Mayana, that Buddhist Mayana we explain. Just let me want to know what interesting from your opinion. That I want to know. Firstly, before that we talking about Mayana, first I want to know from your side that what's the main difference between Buddhism and non-Buddhism religion? Just want to know from you. Bet pirms mēs sākam apspriest Mahajā, man teiksim jautājums jums. Tātad, kāda ir atšķirības starp budhistu un nebudhismu? Buddhism, that non-Buddhism, what's the main difference? Kāda ir galvenā starpība? Galvenā kļūda? Example, I'm just telling first before you say. Example, the practice of moral discipline, right? Moral discipline, 10 virtue, and the practice of 10 virtue, right? Moral discipline, right? This is part of moral discipline. Meditation, samadhi, meditation, vipassana. Common. Buddhism is, non-Buddhism, Hinduism is also common, generally. Ja mēs paskatāmies, teiksim, no morālās ētikas viedokļa, ja, teiksim, šīs 10 netikumīgās darbības, vai, teiksim, no šamatas, vipašanas viedokļa skatoties, tas ir viens un tas pats, teiksim, tādas prakses mēs atrodam arī, teiksim, hinduismā. Many non-Buddhism people, religious people, many people achieve meditation and achieve shamatha in vipassana. Hold on off. There are many people. Un daudzi cilvēki, teiksim, kas nepraktizē budismu, kas praktizē citas, teiksim, šīs elotiskās sistēmas, viņi praktizē meditāciju, viņi sasniedz šamatas un vipašanas stāvokli. Daudz tā. Yeah, people. In that also many in the non-Buddhism religion, they also taught teaching. They are also teaching about three training, right? Three training. This thing, they also believe this. Desire mode, form mode, formless mode, right? They also believe, and then they also in their teaching also there's in their religion also there is a conception, belief and conception practice for this, achieving the to be born in a high high rebirth, in the desiring God, if God in form ring. It goes to the formless ring. This is common. Un arī šajās, teiksim, sistēmās ir tas redzējums arī par šīm 3 sfērām, ja 3 līmeņiem, jā, kur, teiksim, līdz ar to arī ir atbilstoši šī vēlme, piemēram, ka mums var būt un arī prakses, kas ir vērsts uz to, lai mēs piedzimtu kā šajā formu sfērā, jeb arī pat bez formu sfēras kā Dieva, un atbilstoši mums ir prakses, kādā veidā tas tiek darīts. Tā kā atkal tas pats tā kā budismā. Right? It's a common. We cannot say this is special Buddhism. Tas ir vienojoši. Tas nav kaut kas specifisks tikai budismam raksturīgs. And also about the meditation, and also for further meditation on love and compassion, and also like Tonglen, practice of giving and taking. Also, no, we cannot say this is only part of Buddhism. Even in Christian also, they are Tonglen practice doing. Yes, I heard. This example, this Jesus. Yeah. Take the suffering. For the same things. Ja mēs arī varam teikt, ka būtībā arī teiksim tādas prakses kā... Giving his happiness to same thing. Tonglen, I'm considering Tonglen practice. Jā, jo šeit mēs varam arī teikt, ka būtībā pat tādas prakses kā Tonglen, ka tās ir būtībā rakstīgs piesien kristietībā. Ja mēs domājam par Kristu, viņš uzņemās visas pasaules ciešanas, un viņš atdod savu laimi, teiksim, visai pasaulē. Tā kā arī tas ir tātad. In this thing, he took like this one, right? He took the suffer. I mean, with happily, dedicated for his, Viņš bija pienablots pie krusta, tieši to viņš darīja. Not for his life. Viņš priekš cilvēkiem, viņš uzņēmās šīs ciešanas. I believe it's Tonglen, and I'm considering it from my point of view. No savu viedokļu es to uzskatu par Tonglen. It's true, I think. So that's why Tonglen practice also we cannot say it is only part of the Buddhism. It's only. Līdz ar to mēs nevaram teikt, ka Tonglen ir tikai kaut kāda budistu praksa. And also for Mother Teresa,
Jā, Māte Terēza. You know, right? Mother Teresa, who served the Christian, she is a Christian, but served the very much for us. You know, right? India, all over the world. Mother Teresa, she became, still now, how say, since many years ago she expired, right? Still now people are observing every year for her birthday, this thing. So Mother Teresa and Mahatma Gandhi, his Martin Luther King, of course these people are very master. So much social service people. Jā, mēs arī redzam, teiksim, tā kā Māte Terēza, kas arī, teiksim, uzupurējās citu cilvēku dēļ, ko cilvēku tur piemin vēl joprojām, neskatoties to, ka viņi jau aizgājis daudz gadus, un Gandijs, un teiksim, citi, te mēs redzam, ka ir daudz, teiksim, kas cilvēki, kas prakticējuši ļoti plašu tādu redzējumu. Mahatma Gandhi, before Indian people, he struggled very much. After India achieved the freedom from the struggle. At that time, he didn't have any political party. That's why he's struggling, right? But there are many people following him. Lots of people following him, struggled. After India became independent, this thing he said, I doesn't want to become a leader, political leader, president, party. He said, I doesn't want any president. He said, position. I doesn't want any position, he told. Mēs arī redzam, teiksim, Mahatma Gandijs arī, kas, teiksim, pirms Indija nebija sasnieguši šo neatkarību, viņš cīnījās aktīvi, viņam daudz cilvēku sekoja, lai viņam nebija nekādas politiskās partijas, bet pēc tam, kad Indija guva neatkarību, tad viņš teica, ka viņš negrib būt, teiksim, šīs valsts kaut kāds politiskais vadītājs, un viņš negrib nekādus šos politiskos procesos piedalīties. So that, from his history book, from his book, what I learned, I read to you, I feel like that for his whatever he dedicated, what he all sacrificed, whatever he sacrificed, right? So all seems that without expecting anything from his self-benefit. That I feel like that's why it seems like sincere, like Un tad mēs redzam, teiksim, visu, ko viņš būtībā ziedoja no sevis, teiksim, citiem, viņš to darīja, negaidot neko pretī. Un tad, no man viedokļa skatoties, tas ir tieši tā un vien. So anyway, doesn't matter. So that's why, let's go by topic, sorry. So Tonglen people practice also, we should not consider that only part of the Buddhism. Also common it can be. Buddhism and other religions, they are practice. Jā, un atgriežas atpakaļ pie sākotnējā temata būtībā, tad mēs arī redzam, ka arī Tonglens nav kaut kāda praksa, kas būtu raksturīga tikai budismam. Jā, šī praksa ir, teiksim, kopēja budismam un arī citām nebudismu tradīcijām. Clear. And then also liberation. The words of liberation, right? Goal of liberation, words of liberation, achieving liberation and enlightenment. Words of enlightenment and achieving also taught, mentioned or taught in also some of the non-Buddhist religion also. They have their own liberation. Un, teiksim, arī paši vārdi, teiksim, tā kā atbrīvošanās un atgaismība, arī šādi vārdi parādās citās nebudismu, teiksim, reliģiskajās tradīcijās. Viņiem ir, teiksim, savs priekšstats par to, kāda šī atgaismība. But meanings are different, right? Of course. Nozīme, protams, ir cita. Right there. So what I want to ask you, that's why, what is the main difference, main point of representing Buddhism, right? And teaching what's the main point to Buddhism and non-Buddhism? That's important for us to distinguish. Līdz ar to, kāda ir tad galvenā atšķirība starp, teiksim, budistiem un nebudistiem? Ļoti svarīgi to saprast. Don't know. So can you say? Es varu pateikt. Yes, let's share it, no problem. Nav nekāds problēmas, dalāmies. To achieve the enlightenment through the bodhicitta and emptiness, or I can say the bodhicitta. No, I mean generally Buddhism. I'm not talking about Mahayana. Generally that the traditional benefits of Buddhism and non-Buddhism. Šeit mēs runājam nevis par Mahayānu specifiski, bet par budismu kopumā. To see reality as it is. To see that reality As it is. Yeah. Redzēt realitāti, kāda tā ir. Non-Buddhism religion is not for us to see the reality. It means indirectly comes like it. We say they are wrong. It's interesting. He's saying maybe it's a kind of deeper understanding of the workings of the mind. Yes. Welcome, Annie.
Jā, vēl kādas versijas, viedokļi? Es domāju, ka budisma nav agresijas. She thinks that there is no aggression in Buddhism. No aggression. Yes. Okay, that means another religion there is something aggression. Indirectly. Tas nozīmē, ka vienkārši, ka citās reliģijās ir šī agresija. But in yours, she said, to understand the, how to say, deep, The workings of the mind. Yeah. Understanding of mind. in understanding the deep level of understanding mind, that means another religion there is no understanding deep of mind, It's my experience. How I see other people. Oh. How about no self? No self, Yeah. other religion, yeah. Anatman. Yeah. So, это correct. Jā. Bingo. Taisnība ir vienkārši, jā, ka šis Smart. Brīvībā, vienkārši, ka šis koncepts, ka nav šīs es, ja ir patības neesamība. So, usually people are saying, I'm going to take refuge to Buddha Dharma Sangha. That's the difference between Buddhism and saying like that. Yes, that can be said, but going to take refuge also in another religion also it is exist, right? Take refuge, but not maybe for the three chambers. Maybe there are some take refuge. There is also take refuge in also another religion generally, right? The God or someone, right? Creator or. Kādreiz cilvēki domā, ka varbūt, teiksim, tas atšķirīgā lieta ir tas, ka mēs pieņemam patvērumu pie Budas dharmas un sangas. Tā varētu it kā teikt, bet no otras puses mums jāsaprot, ka arī citās reliģijās ir patvērumu pieņemšana. Ja? Viņi pieņem patvērumu ne varbūt pie šiem trīs dārgumiem, bet viņi pieņem, teiksim, patvērumu pie Dieva, ja? Pie svētās trīsvienības. Ja? Yes, but the main distinct, right? The main difference between Buddhism and non-Buddhism, that teaching is the concepts of, yes, correct, the concepts of emptiness, selflessness. Būtībā, bet tā galvenā atšķirība starp budismu un citām, teiksim, nebudismu reliģijām ir tas, ir šis koncepts, tukšuma koncepts, jeb es neesamības, jeb patības neesamības koncepts. Okay, that's very clear, right? Tas ļoti skaidrs. This is important to know, okay? So in Buddhism religion, in Buddhist teaching, all Buddha teachings explain and practice that, and it is all of under the conception, concept of anatma, selflessness, independent origination. Līdz ar to visas, teiksim, Budas mācības, kas ir saistīts ar šo prāta transformāciju, viņas tiek skaidrotas no šīs patības neesamības, anātmana, teiksim, jēdzienība arī no otras puses, mēs varam teikt arī no atkarīgās rašanās redzējuma viedokļa. Okay, that's please keep in your mind, it's important, okay? To lūdzu paturiet prātā, tas tiešām ir svarīgi. Clear. All other religion, non-Buddhist, I told you, non-Buddhist example. Practice of moral discipline, practice of shamatha, vipassana, all these things, but under the conception of self-exist, right? Atma. Un visās pārējās reliģijās savukārt arī ir šī morālā disciplīna, ir, teiksim, meditācijas praktizēšana līdz pat šamatas un vipassanas līmeņa sasniegšanai. Bet tas viss balstās uz šī eksistējošā es, jeb ātmana, teiksim, šīs koncepcijas ietvaros. Okay, that theory concept different. Clear. Tas ir, teiksim, šī. Zinātnē jau nebūs ātma. She's saying, well, in science, there is no concept of Atman, you know. In science, modern science, Yeah. there is no such a concept of Atman or self. not self, I mean independent, right? Yeah. Anatma means here we are talking about not condition, not about the anatma here means the absence of, right? This Yeah.
Independence. Yes, self. Not just about the, not about the, no, not about the house. No self. Yes, no self. Maybe if she. Vienkārši mums arī jāsaprot, ka šajā gadījumā, jā, mēs šajā budismā, tiksim, mēs runājam par šo es neeksistēšanu šajā pašnoteiktajā veidā. Clear. Yes. Absolutely. She doesn't look very convinced. Yeah, maybe actually, yeah, this is, you know, the concept of anatma, selfless existence. Of course, it is somehow slight hidden phenomena, you know, right? Yeah. Slight subtle phenomena. Mums jāsaprot, ka, teiksim, šis anātmansība, teiksim, šis tukšuma iedziens kopā, viņš ir kā viegli slēpta parādība, ja? First time when people see this anatma, selfless, maybe people feel very discomfortable. Discomfortable. That is something maybe possible. Yes. First time. Jo, ir iespējams, ka cilvēki pirmo reizi viņi saskarās šo anātmanu, ja, teiksim, šīs patības, neesamības jēdzienu, viņi jūt diskomfortu. It's a Buddhist confusion, discomfortable or confusion, right? Confusing or misunderstanding, or like, yes, it's possible to happen. Ir pilnīgi iespējams, ka cilvēki rodas diskomforts vai apkalsums, teiksim, sastopoties ar šiem iedzieniem. In Tibet, after Shandarakshita came to Tibet, gave the teaching, right, about this, and then after that, talk about this anatma, right, theory of the conception of anatma, this theory of anatma talk. Then later that, from one of the Chinese master, very popular, Hasham, confused about this theory of the Buddha teaching, Pranchaparamita. Pranchaparamita, when they see Pranchaparamita, Heart Sutra, Pranchaparamita, no self, no form, no feeling, nothing. They thought, oh, this is a Buddha talk? Okay. Buddha enlightenment? Then he said, maybe no form means there is no Buddha talk, Buddha's enlightenment, compassion. So that's why there is no mode of form. Yeah. There is nothing mode of form. Nothing. Also he confused. He believed in that way. Then he also misinterpreted to many people, lead to many people. Hasham Tawa. Mēs arī varam paskatīties pie vēsturiski, ja, teiksim, ja mēs atceramies, ka Šantarakšīta, kas bija, teiksim, pirmais no meistariem, kas budismu Tibetā, viņš izskaidroja, teiksim, šos anātmana jēdzienu, teiksim, cits, teiksim, šos patības neesamību, bet uzreiz jau arī, teiksim, pat tajā laikā bija, teiksim, šis slavens ķīniešu meistars Hašangs, kurš skaidroja ar to, ka... Popular boy in China, viņš bija ļoti populārs, teiksim, šis ķīniešu meistars un praktizētājs, kurš teica, ka viņš tic Budam, un te ir Prajnaparamita, teiksim, šī Siddha sutra, kur rakstīts, ka tur nav formas, nav teiksim, izšķirtspējas, nav viss pārējie faktori. Viņš saka, vienkārši šo lietu visu nav, un līdz ar to mēs vienkārši apgaismīgi vispārējais, mēs ejam uz priekšu, un viņš arī mācīja, teiksim, pats neizprotot, un, teiksim, viņš arī citiem cilvēkiem, teiksim, radīja nepareizes priekšstats par to, kas tad īsti ir šis, teiksim, tukšums. First, he was a Chinese practitioner, very popular, became very popular and extensive, I mean, this Dharma activity in China, but at the same time, he also came to Tibet for Dharma, giving teaching, right? So, but due to his misunderstanding, confusion of emptiness, the meaning of emptiness, the confusion, then he misinterpreted to many Chinese people, that also influenced to Tibet, inside Tibet. Then after later, for that, Shandarakshita first he explained, then after the letter, Shandarakshita, he get very old. He expired, Shandarakshita, he expired in Tibet, Parinirvana in Tibet, Parinirvana, old. Before he Parinirvana, he recommended to our Tibet king to invite Kamalakshita, special for this, Hasham his view, or misinterpretation this
for defeating or clarification. Līdz ar to Hašangs, kas bija populārs meistars, teiksim, Ķīnā, viņš jau bija populārs, viņam bija liels sekotāja pulks, un pēc tam viņš pārnāca uz Tibetu, bet viņš vienkārši bija nepareizi sapratis to, teiksim, šo visu tukšuma jēdzienu, un viņš turpināja būtībā arī tālāk izplatīt šos nepareizos priekšstats, un tad Šantarakšita, kurš jau, teiksim, uz to brīdi jau bija, teiksim, kļuva vecs, viņš rekomendēja šim tibetiešu karalim uzaicināt savu skolnieku Kamala Šīlu. Tas bija viņa tuvs māceklis, lai specifiski tiktu galā apkarotu Hašanga nepareizos priekšstats par tukšumu. So for that purpose, special for this misinterpretation and interpretation of its emptiness, this emptiness, this misinterpreting regard to all this emptiness of this Panchaparamita text. This no form, no film, that especially for this thing. Then Kamala Shila visited Tibet as his teacher advised, and Tibetan king also that book. Then he taught this Gombrim the stage of meditation. No, yes, the middle stage of there are three, right? Stages of meditation. Yes, for that especially for this. Jā, un tad vienkārši arī, kā tas tad vēsturiski arī notiek, tad Kamala Šīla arī atbrauca, viņš ieradās, teiksim, Tibetā, un viņš specifiski šim, teiksim, diskusijai, kas bija paredzēta Hašām, kurš nepareizi interpretēja tukšumu, būtībā nepareizi interpretēja Paraģņa Paramītas sutru jēgu, tad viņš sarakstīja šo tekstu Gomrim, kas ir būtībā tātad meditācijas pakāps. Ja? Stage of meditation. Jā, meditācijas pakāps. Okay. Now let's go back at this actually regarding her question. So Buddhism, the main difference between Buddhism and non-Buddhism is clear, right? Clear, right? Tagad ir skaidrs, teiksim, galvenā atšķirība starp budismu un nebudismu. Tādās atgriežamies pie ķecerīgā jautājuma. Okay, teaching. Not just about this shamatha, vipassana, the three training mind, или mantra, that's that mantra to enthusiast, or refuge. This is not main difference. The main difference about the view of, right, conception of, concept of anatma, selflessness, independent, right? This is the main difference. Šeit arī vienkārši. Independent origination. Jā, mums jāsaprot, ka tā galvenā atšķirība tas ir budismu un nebudismu, teiksim, tā nav meklējuma, teiksim, šajās dažādās metodēs, meditācijas metodēs, kas vērsts uz šamatas un vipašanas sasniegšanu. Tas pat nav arī saistīts ar mantru un tantru, teiksim, arī šīs lietas ir arī atrodams nebudismā. Bet svarīgākais ir tieši šis koncepts, ja, teiksim, šis redzējums, kas ir šis patības neesamības, arī varam paskatīties no otras puses vienkārši kā atkarīgās rašanās redzējums. Now, secondly, inside Buddhism, Mahayana and Hinayana, that maybe you all knows maybe. What's the difference between Mahayana and Hinayana? Maybe you knows. Jā, varbūt jūs zināt kādu starpību starp Mahayana un Hinayana. I think mostly you knows. I think you knows, that? Nu, to taču jūs zināt jūs. He knows that? Main difference but secondly, yeah, it's okay. What's the difference here? Jā, nu, tad kas ir tā starpība? Just let me want to know. Yeah, this bodhicitta. Yes, correct. Not about emptiness, right? Emptiness, respect and practice both, necessary for both, right? Liberation, for those self-liberation. Enlightenment, emptiness, both. The difference is with the respect of bodhicitta, right? Non-practice of bodhicitta. It's yes, different. Mēs vienkārši, un te mēs redzam, ka šī tukšuma izpratne, tas nav tas, kas atšķir, teiksim, Mahayānu un Hinayānu, jo tas nepieciešams ir tukšuma izpratne, nepieciešama gan, lai mēs sasniegtu atbrīvošanos, gan, lai sasniegtu apgaismību. Tātad bodhicitas praktizēšana ir tā, kas atšķir Mahayānu un Hinayānu. Okay, good. Now about the Mahayana inside, also there, Sudara and Tantra, maybe I think we will not go that maybe. I don't know whether he knows or not, I don't know. Inside the Mahayana, Paramitayana, ili Tantrayana, right? Ili Paramitayana, ili Sudarayana, same. Tantrayana, ili Vajrayana, terms using different words, meaning same, right? Anyway, like that. Also they are different.
Un tad Mahajānas iekšienē mēs varam runāt par to, ka mums ir Sutrajāna, Paramītajāna, ja teiksim, tas ir viens šis atzars, un otrs atzars ir Tantrajāna, ja varētu teikt, šis Vajrajāna, kas ir kā otrs vārdi dažādi, bet teiksim, tā ideja viena tā pati. Tātad divi šie galvenie. Because the inside Mahayana, the Paramitayana and Tantrayana, both respect and practice the bodhicitta. Both respect the individualization, both respect and practice the individualization, both. Un abos šajos gadījumos, gan tas ir, teiksim, šajā Prajnaparamītajānā vai Vajrajānā, tāpat mēs, teiksim, bodhicitai, teiksim, kā pamats, mēs ar pilnu cieņu un, teiksim, nopietnību tam pievēršamies. Tāpat arī šis tukšuma redzējums ir abās divās ir vienlīdz svarīgs, būtisks un to mēs Both? Pareizi, ir tā. But what's the difference? What is the teaching? What is the teaching difference between Paramitayana and Tantrayana? Un kāda tad starpība starp Paramitayānu un Vajrayānu? Do you know? Vai jūs zināt? Main difference, maybe these two different. Nu, galvenais. Kamalašila kritizēja Tantrajānu un uzskatīja, ka taisnais ceļš nav pareizs. Tantra is turbo quick. Interesting. Yeah. And I heard many people, literally I asked them, what's the thing? Oh, that's a quick part. Yes, it is said. Jā, tā ir teikt, ka teiksim, ka Tantrajāna ir ātrāk, jā. But, okay, Tantrayana quick path, we are saying. Sutrayana means, so that indicate, the hint that Sutrayana means slowly path, not quickly. Anyway, that's it. Vai ja mēs pasakām, ka Tantrajāna tas ir ātrais ceļš, tad Sutrajāna mums jāsaka, tas tas lēnais ceļš. Vai mēs tā gribam to pateikt, jā? Okay, now how can we say Tantrayana is quick? But what is it special? Yes, take it. We change this the negative or emotions in yeah, we use this we change these I think the negative of this thing to in that way. And yeah. Why I'm asking this topic, one is important to know, right? It's very important. These are very, very important, right? This background, basic foundation, right? Of course, this I think why I'm paying attention, right? And discussion about it openly, that is very important because we all are follower, right? Buddhism, particular Mahayana follower. Also Tantrayana also we are practicing. We are receiving, right? We receive Tantric. How many initiation we received it? Even we received also highest Yoga Tantra also. Yoga Tantra Anya Tantra, we all received it. But if he doesn't know, right? If we without knowing what's the meaning of Tantra? What is a special technique you? That's completely normal, no? It happens all the time. No, I mean, it's important to know, right? Yeah. Nu jā, un tāpēc mums ir ļoti svarīgi patiesībā šīs lietas saprast, jo visus šeit mēs esam budismu praktizētāji, vēl vairāk mēs esam Mahajānas praktizētāji, esam saņēmuši arī tantriskas iesvētības, iespējams arī, teiksim, jogas tantras un augstākās jogas tantras iesvētības, un līdz ar to ir ļoti labi, ja mēs saprotam īstenībā, kā šīs lietas visu kopā saistās un kāda ir tā bilde kopumā. So there are actually, of course, there are many difference, right? And difference, I will tell you some point important difference maybe. Okay, some important. Un šeit ir daudzas iespējams, teiksim, šīs nosaukt šīs atšķirības, es nosaukšu tās svarīgākās. Right? Huh? No, if you like to say, please tell me. I like to listen really. Do you have any Ja jūs vēlaties pateikt, tad jūs varat pateikt, jā, droši. It's good really, frankly, openly. Bet labi, draudzīgi, atvērti. You practice together method and wisdom method. Wisdom and method? Yes. Together? Yes. Sutrayana method? It's that you practice one and another and alternative. Interesting. It's about imagination.
Sutrayana, you clear your mind, or you know, it goes a long way, but then all the negativities you slowly purify, and then your mind is like clearer, you know, more positive, and then till many eons your mind is without any obscurations and all these things. But in Tantrayana, then you, with all these things, you just change them, you know, and fly. Sutrayana is like on the ground, huh? Tantrayana especially the fly on the sky. Both is flying, just maybe one is faster and one is slower. Of course, flying on the sky is much more faster than the ground, right? Walking on the ground. Protams, ka lidošana debesīs ir daudz ātrāk nekā iešana pa zemi. Right? Yeah. You want to say something? Ja? Vēl kaut ko vēl es teikt? Un tajā Sutrayānā, jā, tur ir dominē loģiski secinājumi. Aha. Un Tantrayānā neviss ir tieši loģiski. He's saying that basically in Sutrayāna, basically we rely on reasoning. But in Tantra, well, it's not always so kind of, you know, the reasoning is not so Clear important. or normal. So not so clear, yes. Or not so important, is not so clear, or Yes. not so necessary. No, exactly. Nē. Do you want to say something? It's other kind of reasoning. Hmm? It's other kind of reasoning. Mm-hmm. Taking exchanging the human qualities for divine qualities. Mm-hmm. Mm-hmm. Jā, diezgan You tuvu. agree? Human quality and deity quality, that? Nu, ļoti tuvu tam. Nevis tas kvalitātes mēs iedomājamies dievību, ņemam tās kvalitātes un pārvēršam par saviem, bet mēs kļūstam paši par to dievību. Jā, es varētu apkopot to dievības jogu. Jā. Yeah? Basically, the difference is the deity yoga, where we basically transform our human qualities into qualities of the deity. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Okay, now first I will tell you some important thing, okay? Sutrayana and Tantrayana, of course, for the motivation level first different. First, in the motivation level also different. Pirmkārt, jau atšķirība ir motivācijas līmenī. In the motivation, not about the enlightenment, that of course both necessary under the bodhicitta, but what that is different, is motivation level different, is that Sutrayana, they taught about the motivation of bodhicitta in common way generally. Tantrayana, that is the wishing, desire, wishing, right, aspiration to achieve the enlightenment within one life. Clear? Tā atšķirība ir tāda, ja mēs skatāmies, teiksim, sutras līmeni, tad, teiksim, tā motivācija abos gadījumos ir viena, sasniegt apgaismību par labu visām dzīvēm, būtnē tāda bodhicitta, ja. Bet, ja mēs skatāmies vispārīgajā gadījumā, teiksim, šajā sutras līmenī, ja, tas ir, mēs tam paredzam garāku laiku, tantras gadījumā mēs sakam, mēs gribam to sasniegt vienas dzīves laikā. First motivation level, okay? Clear? Keep in mind, within one life. Tātad vienas dzīves laikā, tātad jau motivācijas līmenis tā pieeja ir, jā. Bodhicitta, special bodhicitta, right? Tā ir speciāla bodhicitta, īpaša bodhicitta. Like one level. And then, right? And then, second level is the ideal of her. Yes, the method for, right?
the method for collecting the virtue, method for collecting the virtue, not virtue, the method for meditation level, practicing meditation level also different. Sudhara Tantrika. Teaching. Otra lieta, teiksim, šajās mācībās atšķirības starp sutras un tantras līmenī, teiksim, tas metode, teiksim, tā metode, kā mēs praktizējam. Method level. That means what meditation means, right? Sutra, the true path is of course necessary. Bodhicitta, the method, Mahayana, the method of path, method of wisdom. These two are inseparable, right? Of course, everywhere necessary. Sutra and Tantra are always necessary. Abās divās, gan sutrā, gan tantrā, teiksim, ir nepieciešami šie abi divi aspekti, tad gudrības aspekts un metodas aspekts. These two are of course main paths, these two wings, right? For achieving enlightenment. But Tantra, what is special, the method is person who can be meditate these two within one concentration. Un šajā gadījumā tā atšķirība ir tas, ka tantras līmenī, ka persona, kas to meditē, viņi šos abus divus aspektus meditē vienlaikus. Clear? Jūs sēdī? Jā, I agree. In Sutrayana, Pranjaparami, the example, there are 5 parts, right? So Sutrayana in the path, 5 parts. Sutrayana in the 5 parts, from first part, accumulation, part of preparation, part of seeing, part of meditation, till they let the collecting, the meditation wisdom, the meditation and then method part. These two alternative, as we said, alternative. Jā, tad sutras ceļā, teiksim, skatoties, teiksim, mums arī šajās 5 takās, ja, kas ir, teiksim, tad sākās ar uzkrājumu taku, sagatavošanās taku, redzēšanas taku, meditācijas taku, pēc tam uz tālāk nemācīšanās taku, tad šajās pirmajās 4 mums notiek šīs gudrības aspekta kultivēšana un metodas aspekta kultivēšana pārmaiņas. Sutrayana, the first they taught the method for developing the bodhicitta and then the method for internalization. Un tātad Sutrajānā vispirms tiek mācīts metodas, kā sasniegt bodhicitu, un pēc tam, teiksim, metodas, kā sasniegt to. These two, right? For developing. And then once these two developing, then the process of meditation, these two, in alternative way. Jā. Līdz ar to, teiksim, tā, vispirms mēs saņemam šīs instrukcijas, kā to attīstīt, un pēc tam mēs jau strādājam, teiksim, secīgi attīstot vienu, attīstot otru, attīstot vienu, attīstot otru. These 5 parts. Un šajām, teiksim, part of accumulation, part of preparation, part of visibility. So these two jumping, right, progressing, going further, transforming from one part to another, high part to high, right? This part is taking by these two parts in alternative way. Līdz ar to mēs, teiksim, progresējam cauri šīm, teiksim, mums varētu teikt takām, jeb ceļiem, sākot ar šo uzkrājumu taku, tālāk sagatavošanās taku un tā tālāk. Alternatīvi, teiksim, alternējoši, mainot, teiksim, šo divu aspektu kultivēšanu. Right? Going into the meditation and emptiness, wake up, post-meditation, right? Meditation, enter into meditation and post-meditation, these two. Tad, teiksim, you know that these two words. You heard it before maybe. Yeah, we have heard. Together, nyamsha, jetop. Tad vēsturē mums, teiksim, notiek tā tukšuma kultivēšana, tad mēs esam tajā meditatīvajā absorpcijā, pēc tam atkal metodas kultivēšana notiek atkal kad mēs esam ārā no šīs meditatīvās koncentrēšanās, un tad atkal mēs atkal kultivējam tukšumu šajā absorpcijā, un atkal, kad esam ārā, tad kultivējam metodu. Esat dzirdējuši to? Tantriyana, these two methods, right? Is how say person after Sutrayana, people, so person as a person, first must be engaged in Sutrayana, study and practice Sutrayana, and then develop the bodhicitta and realization. Necessary. Once developed and bodhicitta, and then also must be need to training in this alternative. After this alternative training, receive the training in the alternative, then this can be taken, combined in one meditation, single, together within one movement meditation.
Un līdz ar to, teiksim tā, pirmkārt, mums jāsaprot tas, ka mums ir nepieciešams praktizēt sutras taku, pirms mēs praktizējam tantras taku. Mums no sākuma ir nepieciešams praktizēt šajā alternējošajā, alternatīvajā veidā, teiksim, mainot tātad šos divus aspektus, bet pēc tam, ka mēs esam nonākuši līdz tantras ceļam, tad šajā gadījumā mēs vienā, teiksim, meditācijas tajā sesijā kultivējam abus faktorus, būtībā vienā prātā, ar vienu kustību tādu. That's why parameter is called causes. Causes. Tantra is saying like results. Un tāpēc arī, teiksim, paramītas, teiksim, šīs ceļš, tas tiek saukts par, teiksim, par cēloni. Parameter teaching is called causes, right? Tantra is called result or effect, saying that because of so many reasons. Un tantra, jā, tāpēc arī sauc par šo rezultējošo faktiski jau ceļu. Clear? Like this. Skaidrs? Like that. So in Tantra is different. One difference, Buddhism is different. Second, these two, right? Tātad līdz ar to mēs technique. Ka motivācijas līmenī bodhicitas pielietojums ir atšķirīgs, un otrs arī, teiksim, šī tehnika. That is meditation. So this technique, by taking this technique, people can be the Tantra repetition. When they use this technique, they can collect the virtue. They can collect the virtue of wisdom and virtue of from virtue and method both within one concentration. Within one concentration of awareness. Līdz ar to šajā situācijā šis tantriskais prakticētājs, viņš spēja uzkrāt tos tikumus, kas nāk no, teiksim, metodas un no tukšuma kultivēšanas vienlaicīgi. Clear. That's why collecting together these two methods is much more faster than Sutra. Tāpēc arī, teiksim, šis ceļš ir straujāks nekā sutras ceļš, jo mēs šos divus faktors apkopojam vienā. Clear. That's one different. Third different, another one different issue that is, this is not enough. This is not only that. Another one most important is the result, right? Result of enlightenment, right? Buddha. When right is, you know, they have say three dharmakaya, right? When people three kaya. When people achieve the Buddha, three kaya, right? Rupa kaya, sambhoga kaya, nirmana kaya. Three embodiment. Un līdz ar to, teiksim, šajā gadījumā arī runājot jau par šo apgaismības sasniegšanu, mēs runājam par šiem trījiem ķermeņiem, jā, teiksim, kas ir tātad rupa kaya, kas ir, teiksim, kā ķermenis tiešām, tas ir ķermeniskais ķermenis, tā varētu teikt, formas ķermenis, un tad ir, teiksim, sambhoga kaya un nirmana kaya, teiksim, kas ir. Ir true kaya, sorry. Rupa kaya, dharma kaya. Ja arī mēs varam runāt par diviem šiem ķermeņiem, jā, teiksim, rupa kaya un dharma kaya. So, right, these two. This is the result, right? For enlightenment, right? Enlightenment means Buddha means combined with four body, right? Four body mean in two kaya. Anyway, right? Līdz ar to mēs varam runāt, ka Buddha... Extending four conclude to constitute. Jā, ja, teiksim, mēs varam runāt, teiksim, ka tādā plašā redzējumā, teiksim, mēs varam runāt par četriem ķermeņiem, savukārt, ja mēs, teiksim, runājam tādā sašaurinātā veidā, ka Buddha, teiksim, tas ir divi ķermeņi. You know, right? These two. That Dharma kaya inside two, Rupa kaya two, right? Yeah. You know, right? So, Buddha means the two kaya, right? So, so in Tantric teaching, there is Buddha taught detail about the result. Buddha taught detail the method, causes of method, and practicing. Developing cause method and developing the result of Dharmakaya and Rupakaya. Details. Būtībā tajās tantriskajās mācībās līdz ar to tad ir mācīts vienkārši Buddha mācīja, kā sasniegt, teiksim, mums šo dharmakāju un rupakāju, teiksim, šajās... Details in the tantric teaching. Details ir, teiksim, šajās tantriskajās mācībās. Clear. The materials, the method, right? The causes of these materials, and then process, how to meditate, this process. Tur ir aprakstīts vienkārši šie cēloņi, kas ir nepieciešami, un arī, teiksim, process, kā jāmeditē, lai sasniegtu šos divus vai četrus ķermeņus, kas raksturo Buddhu. So the method and meditation of the method and developing the meditation for this true kaya, right? Is then this meditation first, for that meditation on your body, as that in the meditation on your body, as in the aspect of Buddha form.
meditation you are placed as in the form of Buddha mandala, please. As meditation on your property as in the form of aspects of Buddha's wealth. First, right? Līdz ar to mēs arī šajā gadījumā, kad mēs meditējam uz šīs tantriskās stākas, tad mēs atbilstoši meditējam par savu ķermeni, kā, teiksim, Budas ķermeni. Mēs tad meditējam par šo savu vidi, kā Budas, teiksim, mandalu. Mēs meditējam par saviem kaut kādiem īpašumiem, kā par Budas, teiksim, šo bagātību. This one object level, one object in the level. Then another one is that says yoga tandra, anutara yoga tandra, especially in their highway. Also they are taught detail about detail about the object of meditation is the object of meditation is samsara, death, intermediate state, samsara, death, intermediate state, pardon, and rebirth, samsara rebirth. These three are the object, and take these three object, meditation. These three object in the aspect of like this. Un tad vienkārši arī atbilstoši tantriskajā praksē mēs izmantojam to, ka mēs transformējam mūsu ikdienišķo samsārisko dzīvi, nāvi, vārdo stāvokli par atbilstoši, teiksim, šo dharmakāju, sambhogakāju un nirmanakāju. One by one. Jā, vien pēc vien. Like that. So these through that meditation, this thing is what the main is for that is purify, transforming all our ordinary experience, and that for that method purify all our ordinary experience and conceptual thoughts, and developing the divine pride and appearance, yes. Through that method. Un līdz ar to caur šo metodu mēs vienkārši transformējam, attīstam, attīrām precīzāk mūsu ikdienišķo, teiksim, redzējumu un tvēršanos, teiksim, pie šī redzējuma. Mēs transformējam par šo tā saucamo dievišķo lepnumu un, teiksim, parādīšanos. Ja, teiksim, šis dievišķais lepnums ir tas, ka, teiksim, tās parādīšanās, tās lietas, kā mums parādās, un tas ir tas, kā mēs viņus uztveram, ja kā mēs pie tām tveramies. So these are main tantric, sutra and tantric are different between, what I told you, Bodhicitta motivation level different, and then the collective meditation or the evidence Bodhicitta, these two together, right? And then materials for the method this for four, especially for this 4 results of three kaya details explain tantrina. Ja līdz ar to, tad, ja mēs apkopojam vienkārši tās galvenās atšķirības, tad pirmkārt mums jau pati, teiksim, motivācijas līmenī, šī bodhicitas ir atšķirīgs, tad nākošais ir metodas līmenī, kad mēs kultivējam vienlaikus, teiksim, šo prāta, šo gudrības un metodas aspektu vienā prātā, teiksim, šajā piegājienā. Un beidzamais ir, teiksim, tas, ka tās detaļas, kā mēs sasniedzam atbilstoši šīs 3 kājas, šīs specifiskie veidi, kā mēs to sasniedzam, tie ir aprakstīti tantrajā. Clear. Motivation is different, right? Quick, fast, quick motivations, fast, quick. Technique meditation, Buddhist and the collection, the idea of this meditation, these two is different. Actually, also this ordinary, this thing, object and DG also different, right? All these are different. These are the main different. Tad būtu atkal šīs 3 galvenās atšķirības ir pirmkārt motivācijā, ka tā, ka mēs gribam iet to ātro ceļu, caur to, ka viens dzīves laikā šajā metodē atkal, kad mēs kombinējam šos 2 gudrības un metodas aspektu vienā, teiksim, prātā un vienā piegājienā mēs un beidzamais, teiksim, tātad šīs 3 kaju attīrīšana, ja varētu teikt, mūsu ierasto, parasto parādīšanās un tveršanās veidu attīrīšana, lai pārvērstos par dievišķo šo lepnumu un parādīšanos atbilstoši appearance, yeah. So for that, so in order to for engaging, right? So for engaging in the tantric, for meditation, especially your form, that meditation of yourself is the Buddha form, right? Or especially for that, person must receive the tantric initiation. It's like empowerment, which granting, receiving granting. Without granting empowerment, initiation cannot be true. So the purpose of initiation is for that purpose. Initiation of empowerment is that first. Without that, it cannot be meditation. Just imagine it's okay, but it cannot be meditation on that aspect.
Lai mēs varētu meditēt par savu šo ķermeni, teiksim, kā šo dievišķo ķermeni tā tālāk, mums ir nepieciešama šī tantriskā iesvētība. Tā ir tantriskās iesvētības būtība, tā ir atļaujas došana mums būtībā šai meditācijai par sevi kā par šīs dievības aspektā. Tantric wow. It's not normal. Tantric initiation or empowerment. Then after, at the same time, initiation power, then also there's some tantric wow and samaya. Wow and samaya special also. Don't mēs kopā, teiksim, ar tantrisko iesvētību mēs dabojam arī šos tantriskos zvērus un saistības, ir samājas, jā, teiksim, līdz ar to arī. Okay, now we will not talk about. So different, now let's go back, right? So it's clear. Vai tas ir skaidrs? The main difference between Prajaparamita, Maya and inside, Prajaparamita and Tantriya are different between. Vai šī starpības tā Prajaparamita un, teiksim, un šo tantriskā. So that's why Vajrayana saying that, just I'm telling you, before your information background. Vajra means here the Vajrayana. Yana means path. Here refers to path, right? Yana, vehicle, path. Yana, Mahayana, Tandriyana, right? Hinayana, path. Yana means path. Here Vajrayana, Vajra here refers to non-duality. Non-duality of wisdom and method. Indivisible. Un šeit arī mēs runājam par Vajrayānu, teiksim, arī par pašu šo nosaukumu, jā, teiksim, tad Jāna, tas ir, teiksim, tā kā var teikt līdzeklis vai ceļš, tā kā ir Mahayāna, Hinayāna, Vajrayāna, un šajā gadījumā vienkārši tas Vajra, būtībā šeit reprezentēja pārstāv to nedualitāti, jeb nedalāmību šajā gadījumā tātad starp šo gudrības un metodas aspektiem. Clear. So Vajrayana means the path of non-duality, the path of non-duality of wisdom and method. Un šajā gadījumā līdz ar non-duality path of wisdom path. Un šajā gadījumā līdz ar to tad Vajrayāna, tas nozīmē, teiksim, šis ceļš ir taka, kur šīs gudrība un metoda, kur viņas ir nedalāmas. Right? That's very necessary for us. So that's why, right? So that's necessary. So the tantric teaching. Then after this tantric practice, the success, of course. Then, of course, enlightenment, see. Buddha Shakyamuni, everybody see that Buddha Shakyamuni statue. Buddha Shakyamuni, his right hand, how is the action? Like this one, right? Left hand is here, like this one. Right hand is like this one, right? This is like this. This one, right? Anyway, this. In here, but left is here. So, left here, like this mudras, region. But in this hand, then he hold the vase, right? But this action, this action, not vase, this left hand, this action is indicates, showing that Buddha always meditation, enter into the remain or enter into the empty realization. Un arī šeit, ja mēs paskatāmies, teiksim, gatavot to pašu Buddhas Shakyamuni attēlojumu, tad mēs redzam, teiksim, kā labo roku viņš, teiksim, skar šo zemi, bet, teiksim, kreisajā rokā ir šādā veidā, teiksim, kādreiz ir tas trauks arī ievietots. Bet tas svarīgākais ir, teiksim, tas, ko reprezentē šī kreisā roka šādā veidā. Šajā veidā viņa reprezentē to, ka Buddha pastāvīgi atrodas meditatīvajā koncentrācijā uz tukšumu. Pastāvīgi. Meditation, never wake up. Viņš nekad no tās neatmostās no šīs meditācijas. Viņš ir pastāvīgi šajā meditācijā. This is here is the giving teaching and the this indicates that Buddha always serving towards certain beings. Compassion, Buddhism, other these methods. Un šī savukārt labā roka, kas teiksim, norāda to, ka, teiksim, ka Buddha vienmēr kalpo citām pusēm. Vienmēr. Viņš teiksim, sniedz mācības, teiksim, un tā tālāk, reprezentē compassion, giving teaching, anyway, giving teaching, many is giving teaching, indicates giving teaching, because of Buddha helping, right? The way of Buddha serving is the way of Buddha helping, benefit, giving benefit to certain beings, only when it's teaching, right? Mainly for teaching. Un tas svarīgākais ceļš, kā, teiksim, Buddha palīdz citiem, ir caur mācību. Viņš māca. Clear. So, one person, these two, always together, inseparably, indivisible. Un līdz ar to vienai personai, ja, teiksim, šim Buddham, tātad šīs divas lietas ir nedalāmas, vienmēr kopā. So, is it clear now? Bet tas tagad ir skaidrs. Behind this information. Aiz visu šīs informācijas. Maybe just 1-2 minute break, maybe. We all become warm, hot, maybe. Huh?
Mēs esam varbūt Mind computer. pārkarsuši. Computer, laptop, iPad, maybe should become hot maybe. Jā, varbūt mūsu kompjuteri ir pārkarsuši. Huh? Yeah. Yes, of course. Jā, protams. Just for one. Text, right? Text, according to the text, according to the text, we can go easily, no problem. The 7 point training, no more. We can go easily. Jā. Teksts jau Actually, nav garš. we can Viegli go. tikt ar viņu galā. But this practice that before that first, we should know, understand, right? This all foundation, background, right? This main also very important. Bet pirms mēs ejam cauri šim tekstam, būtu ļoti labi, ja mēs saprastu, teiksim, visu kopējo, teiksim, šo scēnu, ja mēs saprastu arī visu, teiksim, šo apakšā Very important. Very necessary, important to know. Tas ir ļoti svarīgi un ļoti nepieciešami. So, yeah, maybe I can say this is what we talk about the explanation. This also can be part of the first preliminary. The first 10 in the preliminaries. These are also can be preliminaries. Jā, un līdz ar to mēs varam arī teikt, ka patiesībā tas, ko mēs šeit izskaidrojam, tā ir tā sākotnējā vingrināšanas, par ko te ir atzīmēts, ka ir sagatavošanās, sākumā vingrinieties, veiciet sagatavošanās prakses. Tas So, before launching explanation, Geshicheka was custom. First 10 in the preliminaries training, must be training. Tā kā Geshicheka teica, tātad pirms sākat skaidrot šo prāta mainīšanas, teiksim, vingrināšanas praksi, tad papriekš ir šie sagatavošanās. Before engage, right? Yeah. Before enter, engage into the lojong. First he said, first must be trained in, right? Engage or train in the preliminaries. So what is that preliminaries? Tell me. Un tad jātauc vienkārši par to, teiksim, te atzīmēs šī sagatavošanās prakses, par ko tad mēs šeit runājam? Lūdzu, pasakiet. See, I want to tell you one thing. This text, 7 points of training the mind, in the 8 verses of training the mind, these words, looks like words is very short, no monoka. But inside the meaning, extensively, in preliminary, actually, later also, very much consideration. But, right, for people day to day like that, for some thinking way and some special for of course they explain, but these people explain that as much as in short verses which consist all this extensive meaning, path and meaning both. Un mēs varam paskatīties, teiksim, uz šīm vārsmām, viņas nav pārāk garas, un mums var likties, ka, teiksim, ka tas tā ātri mēs tam varam iziet cauri, bet patiesībā katrā no tām, teiksim, neskatoties to, ka viņas ir salīdzinoši īsas, ir iekļauta ļoti, ļoti plaša informācija, ļoti, ļoti daudz visa kā. Un līdz ar to, teiksim, atkal šiem cilvēkiem, kas jau ir trenētāki, viņi tad uzreiz var, teiksim, caur šīm īsajām rindām, viņi var, teiksim, tā kā saslēgties ar to plašo nozīmi, kas ir ietverta šajās vārsmās. It's like this balloon. As much as food that, whoa. One that into one, like blowing the balloon. Mēs tā kā iedomājamies, tā kā piepūšot baloni, ja, teiksim, reiz vai, teiksim, tas kļūst liels, vai ne, atkal mēs varam savākt atpakaļ, un tas atkal viss ir tāds mazs un koncentrēts. Clear? Skaidrs. Trudno. Text is difficult. Yeah. No. First maybe difficulty. I agree. Not only you. For me also first time very difficult. When we started lowering tali first time, very difficult for us first time. Un, teiksim, jā, no sākuma likties, ka tas ir grūti arī, teiksim, mums, teiksim, ka mēs klosteros mācāmies, teiksim, lorīgi un tārīgi, teiksim, šos lietas, jā, tas ir grūti. But in Shantideva text, Shunju Shamo, Pucharavata, he says, the more you familiarity with it, right? The easy, how to say, this word. It becomes quickly. Bet kā jau teicis, Shantideva savā Bodhicārjā vārā, teiksim, ka jo vairāk mēs kaut ko praktizējam, jo vienkāršāk tas mums nāk. Very, very strong advice and encouragement, he said. There is nothing, right, which could not be, there is nothing which cannot be become easy, right,
through the more you become. Būtībā tas ir ļoti tāds iedvesmojošs un ļoti spēcīgs ieteikums, jo būtībā nav nekā, ko mēs nevarētu apgūt, ja mēs ieguļamies tajā, ja mēs to darām. So, first time you have difficulty, after that, sometimes you study, difficulty, but not understand, but different. Then later different, it can be changed, definitely changed. No sākuma varbūt likties grūti, pēc tam varbūt nākošo reizi mēs lasām jau drusku, arī vēl grūti, bet ir drusku jau labāk, un tad, teiksim, jo vairāk mēs to darīsim, jo vieglāk tas paliks. Now first maybe we will recite together this, complete this text. Ok, varbūt tad vismaz no sākuma mēs varbūt visi kopā vienkārši šo tekstu tad arī noskaitām. I will also this. Yeah, I will recite Tibetan, you want it. Ok. Yeah. Mēs tā kā to darām latviski un tieši labi, taisīs ar kaut tibetiešu valodu. Mix, yeah. Yeah. Sākumā vingrinieties, veicot sagatavošanos prakses, jaunā praksa, ko līdz sasniegt savu jautājumu, mācītas laikā, vingrinieties prātas, veicot divas, došanu un ņemšanu. Šīs divas vajadzētu novietot uz elpas, sākt ņemšanas procesu ar sevi. Norādība attiecībā uz laiku posmiem starp meditācijām īsumā ir 3 autoris, 3 īņas un 3 tiekumus sāknes. Visās darbībās vingrinies lietojot saukļus, uzlūtot visas lietas un notikumus kā līdzīgas sapnēm. Pārvedot nedzimušās apzināšanās dabu, ļaujiet, lai pat pretlīdzeklis tiktu atbrīvots viņu pašu vietā. Palieciet ālai stāvoklī, kas ir jau esence. 7% ir konceptuāls, tādēļ atmetiet to. Lai pēc tam sesijām es ietilūšu burvi. Likstu pārveidošanu par ceļu uz apgaismi. Kad visa pasaule ir jaunumā apsēsta, tad pārveido likstas par ceļu uz apgaismi. Visā laikā tiek viena. Meditē par visu būtu lielu laiku. Meditēšana par maldīgajām uztverēšā 4 kājām ir nepārspējama šūņetas aizsardzība. 4-reizējā praksa ir labākā šo metodu. Lai arī ko jūs sastapsieties lietojot šo praksi. Kad divas būs pateiktas, uzņemieties visas, nelabvēlīgo pārveidojiet par meditācijas atbalstu. Vispirms ķerieties pie saskatāmākā. Prakses piemērošana visās dzīves jomās. Visi sakot mācības būtība ir nodoties ar 5 spēkiem, kā Jānis padomus pārveidot. Uzvedība ir svarīga. Līdzeklis prāta vingrināšanai. Līdzeklis prāta trenēšanai ir izvairīšanās. Meistarības zīme ir jums pieņemta 5 dižana. Visām mācībām viens kopīgs mērķis. No 2 lieciniekiem paļaujieties uz galvenu. Vienmēr saglabājiet vienīgi priekpilnu attieksmi. Ja spējat to darīt pat tad, kad esat apmulsuši, jūs esat interpretējumi. Prāta vingrināšanas saistības. Pastāvīgi vingrināties 3 pamatprincipos. Mainiet savu attieksmi, tad palīdziet dabiski. Nerunājiet par ievainotiem locekļiem, nedomājiet par citu problēmu. Vispirms ignorēt sevi stiprākajiem destruktīvajām emocijām. Atmetiet ir kāds cerības uz rezultātiem. Atsakieties no indīgas pārtikas. Neesiet tik pieķēries cēlonim. Neuzbruciet atrēmjoties, neuzbuniet no slēpņa. Nesitiet viegli ievainojumā vietā. Neuzbruciet govību vēršu nastu. Nekonkurējiet ar citiem. Neveiciet rituāls nepiemērotā veidā. Nepazeminiet Dievus līdz dēmo līmeni. Neizmantojiet citu bēdas kā gruķis savu pašu laimē. Prāta vingrināšanās priekšraksti. Dariet visu ar vienīgu nodomu. Stājieties pretī visām dzīves likstām, izmantojot vienas zāles. 2 uzdevumi, viens sākumā, viens beigās. Vienalga, ar kuru no abiem sastopieties, esiet pacietības. Ievērojiet to sāpes pat, ja tas maksā tavu dzīvību. Vingrinēties 3 grūtībās. Apgūstiet 3 galvenos noteikumus. Kultivējiet tos 3, kur nedrīkst pasliktināties. Saglabāt tos 3, ar kuriem gan nevajag atdalīties. Piemēram, vingrināšanos taisnīgi pret visiem. Ir svarīgi, lai tā ir dziļi un visaptveroša. Meditē pastāvīgi par tiem, kuri tikuši atšķirti. Tas atkarīgs no ārējiem apstākļiem. Šoreiz praktizēt to, kas ir vissvarīgākais. Nepārprot. Esi konsekvents. Vingrinās no visas sirds. Iegūt brīvības ar izpratu un analīzi. Neesi lielības. Neesi ievēlēt skatītājs. Neesi kaprīzes. Nemeklē atzinību. Clear, da? Difficult, da? So, what time is better to usually stop? Let me know. What time better to? What time you finish? Yeah. Usually we finish about 9. Really? So basically right now. Oh. Yeah.
Then stop it. Yeah, we can start tomorrow, no problem. We have tomorrow and then day after tomorrow 2 sessions, right? Right. Time, no problem. We have enough time. Nekāds problēmas vajag. Nemanāk. So do you have any question now today by this talk? Let's talk it, okay? We finish it. Tas šodien mēs apstājam šeit, mēs turpināsim rīt. Do you have any question? Vai kādi jautājumi? That means one of our teacher, he's saying when we receive commentary time, philosophy. When I was young, when we are not only me, when we are student, when we are learning the monastery, philosophy time, we always go to do. Within 2 days, we should go once time commentary each philosophy text, right? Teacher, our philosophy teacher, right? Was quite strong, strict, for giving commentary before each day, chapter subject, right? Then first he is asking yesterday in evening, yesterday what was the debate class, what your discussion, what you found, and then sometimes he also asking question, debating us to us. Teacher also debating with us. Like that. Un dažkārt, teiksim, arī, ka mums klosterī bija arī šīs filozofijas stundas, teiksim, tad arī mums bija arī pāris reizes nedēļā arī šīs komentāri, ko mēs saņēmām no mūsu skolotāju, kurš bija tāds diezgan stingrs, un dažkārt viņš arī pārprasīja mums tātad, ko mēs esam iemācījušies debatēs, kādi ir radušies jautājumi, dažkārt viņš debatēja arī mums, prasīja jautājums mums. So, when student, nobody answered, and teacher question asked, teacher saying, please say from your side question, yes. Let me have a question from your side. He will, at that time he's asking. Nobody telling that, asking, the silence, after teacher did. Then he's saying, after he gives some commentary, that teacher did, then he's asking question. Question from student, then nobody silence. I mean, all people are silent, so nobody asking. Then he's saying, now there should be 2 reasons. There should be 2 reasons, he said. Teacher saying. If there's nothing, that question, something, he said, there should be 2 reasons. Either, nothing understand. Either understand absolutely perfectly. Should he say, either. Skolotājs vienmēr teica, ka, teiksim, šajās situācijās, kad viņš, teiksim, prasīja, teiksim, jautājumus no audiences, nekādi jautājumi nebija, viņš teica, ok, tam ir 2 izskaidrojumi. Vai nu neviens nav sapratis neko, vai arī, teiksim, visi sapratuši, visi perfekti. Teacher saying like that. Kurš gadījums ir šeit mums? He is like that. This is what teacher asking, really. Tā viņš vienmēr jautā. Those who are openly asking, openly more asking this thing, teacher knows, right? This thing. But though you are almost no more asking, the teacher asking. Look at who are no more open, right? Asking. Just staying as like humble, right? At that time, the teacher asking. Tie, kas vārds sakot, prasa jautājumus atklāt un tā tālāk, tad tos skolotājs liek mierā. Bet, teiksim, tie, kas ir tādi pieklājīgi un pazemīgi un jautājums neprasa, tad skolotājs prasa jautājumus tiem. Very smart, right? Our general, our philosophy teacher, right? The way of that, the idea and way of their teaching and debating class, very, after I realize, very, very smart. Vēlāk es teiksim, pēc gadiem vienkārši pārliecinās godīgi, ka tas bija ļoti, ļoti gudrs, teiksim, šis mācīšanas veids. That is structure, that is debating. She's very debate, really. Classes. Yeah, okay, now let's stop it. If you have no question, then maybe either 2. You understand? As our teacher saying, our teacher saying, whether you didn't understand nothing, you understand perfect maybe. Un par cik jautājumu nav, tad atcīmredzot arī mums te ir tā situācija, ko šis skolotājs raksta. Vai visi ir sapratuši visu, vai arī, teiksim, you agree everything what I told you without investigation. Vai arī jūs mācīju without any argument. Bez kādiem iebildumiem. You need the time, of course. Ja arī jums vajadzīgs laiks. You need the time before thinking. Today time that, today tomorrow. Okay, I'm just shoot that. That's joke. Tas ir joks. Un tad tagad vēl pie. Usually as your dedication, right?
es domāju, tibetiešu valodā. Tibetan soul, huh? Yeah, What is it? Lama Sami put the yours is that Tibetan. Yeah. Yewadi Nyududa Lama Sanye Drugyune Drowa Chikyam Maluba Tei Sala Gobasho Chanjuk Senjo Rinpoche Mage Banam Gyurchi Kewa Nyamba Meparya Kone Kondo Pewasho Chambel Pau Chida Kepata Kundu Sambo Deyan Teshinde Deda Kungi Jesu Dagochi Gewa Dida Taji Rabduno Susum Shikbe Gewa Tanjehi Ngowa Kana Choktu Ngabade Dashin Yewe Zawa Dikuya Sampo Chuji Ratu Mawari Chini Sabe Gewadi Tendan Jowa Kula Kambeda Kebar Jesu Losang Rapai Tembe Nyingbo Rindu Sejeshu Rave Kurve Shinkanji Pendam Dewa Malu Jumene Chere Zikwan Tenzin Gyapsori Shave Sidi Bardu Dengyushi Tenzin Gyambewe Krumzo Dokose Josum Kubele Mondu Padak Sondu